ପିଲାମାନେ ଆମେ 1.a ପୂର୍ବରୁ ଯେତିକ କନସେପ୍ଟ ସବୁ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଯେତିକ କନସେପ୍ଟ ସବୁ ଥିଲା ଆମେ ସବୁ ଗୁଡାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଦେଲେ ସବୁ ଗୁଡାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଦେଲେ ଯଦି ତମେ କନସେପ୍ଟ ଭିଡିଓ ଦେଖିନ ଏଟା ତ ମୁଁ ପୁରା ମାନେ କମ୍ବାଇନ କରିକି ପକେଇବି ଯଦି ବି ମୁଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ପକାଇ ଭିଡିଓ ଦିଟା ଯଦି ତମେ କନସେପ୍ଟ ଭିଡିଓ ଦେଖିନ ପିଲାମାନେ କନସେପ୍ଟ ଭିଡିଓଟାକୁ ଭଲସେ ଆଗେ ଦେଖାଯାଉ ପିଲାମାନେ ଠିକ ଅଛି କନସେପ୍ଟ ଭିଡିଓଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କନସେପ୍ଟ ଭିଡିଓ କରିସାରିଲା ପରେ এই অনুশীলনীর 1.a ର ଆଜି ଆମେ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡା ଡିସ୍କସନ କରିବା ପିଲାମାନେ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡାକୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ସବୁ କରିପାରିବ ତମେ କନସେପ୍ଟ ଭିଡିଓ କରିସାରିଲା ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଏଗୁଡା ସବୁ କରିପାରିବ ଚାଲ ପିଲାମାନେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ କଣ କହିଛି ଗୋଟେ ଇକ୍ୱେସନ ଦେଇ ଦେଇଛି x plus y is equal to 0 ସମୀକରଣର ଅନ୍ୟତମ ସମାଧାନ ମାନେ କଣ କହିଛି ସିଏ ଏଇ ସମୀକରଣର ସମାଧାନ କଣ ହେବ ବୋଲି କହିଛି ସିଏ এই সমীকরণର ସମାଧାନ କଣ ହବ ବୋଲି କହିଛି ଏଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କନସେପ୍ଟ ଭିଡିଓ ପଢଉଥିଲି ପିଲାମାନେ କନସେପ୍ଟ ଭିଡିଓ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତମକୁ ବୁଝଉଥିଲି ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଥିଲି କଣ କହିଥିଲି ନା କଣ ଆମର ସରଳ ସମୀକରଣକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟା ସରଳ ସମୀକରଣ ଦରକାର ତାକୁ ଆମେ ସରଳ ସହ ସମୀକରଣ କହିଥାଉ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ ସରଳ ସହ ସମୀକରଣ ବୋଲି କହିଥାଉ কিন্তু ଦେଖ ଏଠି ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ସରଳ ସମୀକରଣ ଅଛି ଏବଂ ତାର ଅନ୍ୟତମ ସମାଧାନଟା ମାଗିଛି ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ କରିବ ଆମେ ଗୋଟେ ମେଥଡ ଶିଖିଛେ ପିଲାମାନେ ପୁଟିଂ ମେଥଡ ପିଲାମାନେ କଣ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ଟିକେ ସାଉଣ୍ଡଟା ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଶୁଣା ହଉଥିବ ପିଲାମାନେ ଏଠି ପୁଟିଂ ମେଥଡ ପକେଇଦବ ପୁଟିଂ ମେଥଡ ମୁଁ କହିବି କଣ ଠିକ ଅଛି ପୁଟିଂ ମେଥଡ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ପୁଟିଂ ମେଥଡ କଣ ନା ଆମେ ପୁଟ୍ କରିବା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ ଏଇ ଯୋଉ ଅପସନ ଗୁଡା କୋଉ ଫର୍ମାଟରେ ଅଛି ନା ଏକ୍ସ ୱାଇ ଫର୍ମାଟରେ ଅଛି ମନେକର ପ୍ରଥମଟା ପକେଇବା ପିଲାମାନେ ସେ କହିଛି ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0 ମନେକର ଏକ୍ସ ଜାଗାରେ 4 ପୁଟ୍ କରିଦବା 4 ଲେଖିଦେଲେ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ଜାଗାରେ 5 ପୁଟ୍ କରିଦବା 5 ଲେଖିଦେଲେ ତ 4 ଯୁକ୍ତ 5 9 ହେଇଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଏଠି ସେ ଶୂନ ସହିତ ସମାନ କହିଛି କିନ୍ତୁ ଏଠି 9 ହେଇଯାଉଛି ତ ଅପସନ ଏଟା ମାନେ ପ୍ରଥମ ଅପସନଟା ଭୁଲ ହେଇଯିବ ମୋ କଥା ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅପସନଟା ବି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଯଦି 5 ଏ ଜାଗାରେ 5 ପକେଇଦବା ବି ଜାଗାରେ 5 ପକେଇଦବା 5 10 ହେଇଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ମତେ ମାଗିଛି କଣ ନା ସେମାନେ ଯେମିତି ଦିଟା ମିଶିକି 0 ହଉଥିବା ଦରକାର ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ এই অপশন সি টা দেখো টিকে পিলাମାନେ অপশন সি টা দেখো যদি x plus y is equal to 0 କେତେବେଳେ ହବ ଯେତେବେଳେ x ର ଭ୍ୟାଲୁ 4 ହେଇଯିବ ସରି -4 ହେଇଯିବ ଆଉ y ର ଭ୍ୟାଲୁ +4 ହେଇଯିବ ଦେଖ ପିଲାମାନେ -4 +4 କଟି ଯାଇ କଣ ହେଇଯିବ 0 ହେଇଯିବ ତ ଅପଶନ ସି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଅପଶନ ସି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ମୋ କଥା ବୁଝି ପାରୁଛ ନା ନାହିଁ ଅପଶନ ସି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ବୁଝିହେଲା ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ବି ଏଇଟା ଆମେ ପୁଟିଂ ମେଥଡ ପକେଇବା କଣ ପକେଇବା ପୁଟିଂ ମେଥଡ ଏଟାକୁ ବି ଆମେ କଣ କରିବା ପୁଟିଂ ମେଥଡ ପକେଇବା ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଲେଖି ଦଉଛି ସବୁବେଳେ ପିଲାମାନେ ବାର ବାର କହୁ ଯଦି ତମକୁ ପିଡିଏଫ ଦରକାର ଯଦି ତମକୁ ଏଇ କ୍ଲାସର ଯଦି ପିଡିଏଫ ଦରକାର ମୋର ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ ମତେ ମେସେଜ କରିଦବ ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ କରିଦେବି ସେଇ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଗ୍ରୁପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଲାସର ଉଦୟ ବ୍ୟାଚର ଯେତିକ କ୍ଲାସ ଆମେ କରିବା ମ୍ୟାଥ ସାଇନ୍ସର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଲାସର ପିଡିଏଫ ମୁଁ ସେଠି ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଦେବି ନୋଟ୍ସ ପିଡିଏଫ ସର୍ଟ ନୋଟ ସବୁ ସେଠି ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଦେବି ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେଇକି ମତେ ଉପରେ ଦେଇଥିବା ନମ୍ବରରେ ମେସେଜ କର ତମ କ୍ଲାସ ନା ଲେଖ ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ କରିଦେବି ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ପିଲା ସେଠି ଜଏନ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ଓକେ ତାପର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସେକେଣ୍ଡ ଡବଲ ବିଟଟା କଣ କହିଛି ପିଲାମାନେ ଏଟା ହେଲା ଫାଷ୍ଟ ବିଟ୍ ଡବଲ ବିଟଟା କଣ କହିଲା ଦେଖ ପିଲାମାନେ ସେ କହିଛି ନା ସାର୍ x ମାଇନସ୍ 2y ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0 ଏଠି ପୁଟ୍ କରିବା ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ 2 4 ପୁଟ୍ କରିଦବା ଯଦି x ଜାଗାରେ 4 ପୁଟ୍ କରିଦବା y ଜାଗାରେ 2 ପୁଟ୍ କରିଦବା x ଜାଗାରେ 4 ପୁଟ୍ କରିଦେଲେ x ଜାଗାରେ 4 ଲେଖିଦେଲେ ମାଇନସ୍ 2 ଗୁଣନ y ଜାଗାରେ ବି 2 ଲେଖିଦବା 2 ଗୁଣନ 2 ତାପରେ ଏଟାକୁ ବାହାର କରିବା ଦେଖିବା କେତେ ହଉଛି 4 ମାଇନସ୍ 2 ଦୁରେ 4 ତ କଟି ଯାଇ କଣ ଯାଉଛି ନା ସାର୍ ଶୂନ ସହିତ ସମାନ ହେଇଯାଉଛି ଇକ୍ୱେସନରେ ବି ଆମକୁ ଶୂନ ମାଗିଥିଲା ତ ଆମେ ପୁଟିଂ ମେଥଡର ପ୍ରଥମ ଅପସନଟା ହିଁ ଠିକ କରିଦେଲେ ତ ଏଗୁଡା ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ ଏଗୁଡା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ ଏଗୁଡା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ ତ ଅପସନ ଏ ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଫାଷ୍ଟ ଅପସନଟା ଠିକ ହେଇଯିବ ମୋ କଥା ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଅପସନ ଠିକ ହେଇଯିବ ଏଠି କଣ ହେଇଯିବ ନା 4 2 ଟା ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ 4 2 ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଲମ୍ବା ଯିବ କିନ୍ତୁ ଆରାମସେ ବୁଝିକି କରିବା ଓକେ ଏଇ କ୍ଲାସଟା ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ 1.a ର ଯୋଉ ଏକ୍ସାମ ବି ପଢୁ ଯୋଉଥିରେ ବି ପଢୁ ଯଦି ଏଇ ଭିତରୁ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡିଲା ତମେ ଆରାମସେ କରିଦେଇକି ଆସିବ କିଛି ତମର ଡାଉଟ ରହିବ ନାହିଁ ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଇଟା ଦେଇଛେ ଅନ୍ୟତମ ସମାଧାନ ଲାଗିଛି ଏଇଟା ବି ଆମେ କଣ କରିବା ନା ପୁଟିଂ ମେଥଡ ପକେଇବା କଣ ପକେଇବା ପିଲାମାନେ ନା ସାର୍ ପୁଟିଂ ମେଥଡ ଲେଖିଦଉ ସବୁ ଗୁଡା ଲେଖିଦଉଛି ହେଲା ଏଠି ବି ଆମେ କଣ କରିବା ନା ସାର୍ ପୁଟିଂ ମେଥଡ ପକେଇଦବା କଣ ପକେଇଦବା ନା ସାର୍ ପୁଟିଂ ମେଥଡ ପକେଇଦବା ଇକ୍ୱେସନ କଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ନା ସାର୍ 2 ଟ୍ରିପଲ ଆଇ କଣ ଦେଇଛି ନା 2x ପ୍ଲସ୍ y
प्लस 2 इज इक्वल टू 0 प्रथम इक्वेशन पुट कले देखिया कोन होची पिला माने टू 0 पुट कर दे x जगह 0 पुट कर दबा आ y जगह 2 पुट कर दबा ठीक अछि 2 into x जगह 0 पुट कर देले प्लस y जगह 2 इटा 2 इक्वल टू 0 इटी देखो इक्वल टू 0 हो नाही इटी इक्वल टू 0 हो नाही एटा टोटल टा केते गेला पिला माने ना सर एटा टोटल टा 0 हो गेला किंतु एटी 2 2 4 ई 4 ही गेला तो टोटल वैल्यू 4 हेला किंतु मते 0 दरकार तो प्रथम आंसर भूल गेला प्रथम ऑप्शन टा भूल गला द्वितीय ऑप्शन टा भी पुटिंग करियो देखो भूल ही जीवो द्वितीय ऑप्शन टा भी पुटिंग करियो भूल ही देखो पिला माने मोर x टा को 0 कर देबी जदी y टा को एटी +2 अछि y टा जदी किछि मात्रा रे -2 हेई जाए तबे कटि की 0 हेई जीवो तो एईटा देखो 0 -2 एईटा देखो पुटिंग करिके देखिबी एई ऑप्शन डी टा पुट करिके देखिबा देखिबा कोन होछि देखिया कोन कहिछ ना 2x + y + 2 = 0 x जगह पकेबा एटी केते लेखा इच्छा x जगह 0 y जगह -2 x जगह जदी 0 पुट करदा टोटल वैल्यू टा यार 0 ही जीवो प्लस एठी y जगह -2 पुट करदा ये पडे रहिला +2 इक्वल टू 0 ही जीवो एटा कटि की 0 ही जीवो ना नहीं तो ऑप्शन पाई गले कोन ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर मो कथा बुझी पालो ना बुझी पालो नी आशा करछि मो कथा आराम से बुझी पारथिबो पुटिंग मेथड रो बहुत क्वेश्चन पड़े पिला माने बार बार कहूछि पुटिंग मेथड क्वेश्चन पड़े इंपोर्टेंट अछि हेला सहज अछि किंतु इंपोर्टेंट अछि ता पर क्वेश्चन देखो कोन कहिछि ना पर गोटे इक्वेशन दी दिछि कोन ना x - 4y + 1 = 0 से पचारछि x रो वैल्यू x रो वैल्यू ऑप्शन देखिलो तबे ऑप्शन गुडा सब देखो नॉर्मल ऑप्शन देई देछि तो कोन करिवो गोटे पटे x को रखि आउ सब जिंस गुडा आर पट को देई जिवो मत कह छ तबे व्हिच रिप्लाई दैट x = एई पटे देखो एपटे थिला कोन ना -4y थिला आर पट को जाई गले कोन हिजो ना सर +4y हिजो ठीक अछि एपटे देखो +1 अछि आर पट को चली गले कोन हो -1 गला ताने कोन पाई गले ना सर x = +4y - 1 x +4y - 1 कोठी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर एठी हमर पुटिंग मेथड पडिबो नाही एठी हमर पुटिंग मेथड पडिबो नाही एटा की पॉइंट पिला माने एठी हमर पुटिंग मेथड पडिबो नाही जोठी आमे एते क्वेश्चन एते एमसीक्यू तबको डिस्कशन करेबी एई उदय बेच रे कि तबे कोनोसी प्रॉब्लम रहिबो नाही तबे क्वेश्चन देखि कि कहि दबो कोठी पुटिंग मेथड पडिबो कोठी पुटिंग मेथड पडिबो नाही ठीक अछि पिला माने साउंड टा टिके अलगा प्रकार सुना होतबो काई रे मते टिके ठंडा हे जाईछि ठीक अछि ता पर क्वेश्चन पिला माने कोन कहिछि देखो सेई भलिया क्वेश्चन पिला माने भीर सेई भलिया क्वेश्चन पिला माने कोन कहिछि ना गुटे इक्वेशन देई दिछि 2x - y + 2 = 0 से कहिछि y रो वैल्यू बाहर करते मु कोन करबी ऑप्शन गुडा को देखिली कोन ना सर y टा को गुटे पट रखि आ सब गुडा को आर पट को ले जिबा छुआ एटी -y को एक पट रखि दियो आर पट को देखो एटी +2y अछि 2x अछि आर पट को जाले -2x हे गला एटी छुआ देखो +2 अछि आर पट को जाले -2 हे गला पिला माने एटी आ गुटे स्टेप करबा -y को -y रखि दबा एमान दिजन को पाखर जदि माइनस को कॉमन नै आसी जदि साधारण माइनस को नै आसी रहिला मोर पर 2x या पाखर -2 पाखर माइनस चल जाई आ रहिला कि +2 तो एठे माइनस माइनस कटि जीवो पिले तो रहिबो कि ना सर y = 2x + 2 इज द राइट आंसर कारण पिला माने सब बेले मन रखताओ किछि पिला भूल कर देबे किछि पिला भूल कर देबे एईटा ऑप्शन टा ठीक मार दिके पळि आसीबे जेटा कि एठी अछि देखो ही तुमको माने कन्फ्यूज करिया पई एठी देख देई देइछि देखो -2x -2 ना एटा हबो नाही कारण सिए -y रो वैल्यू मागी दिपिले से मागीछि +y रो वैल्यू तो कोन हबो 2x + 2 इज राइट आंसर ऑप्शन बी सेकंड टा जोटा अछि ठीक रहि जाओ सेकंड टा जोटा अछि पिला माने एटा बहुत एटा ठीक करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने VI रे कोन कहिछि सेही भलिया क्वेश्चन पिला माने सेही भलिया क्वेश्चन कर सेही भलिया क्वेश्चन माने कोन करबा ना इक्वेशन दे दिछि कोन ना x - 2y + 3 = 0 कहार वैल्यू मागिछि ना सर y रो वैल्यू मागिछि सब गुडा आगे y टर्म टा को पाख रखो ना सर -2y को रखिथिले एठी देखो +x अछि आर पट को चली गने -x हे जिवो एपटे देखो +3 अछि आर पट को चली गने -3 हे जिवो आइ गले एबे मु कोन करबी देखो एठी -2 टा -2 y सहित गुणन हेकि अछि पिला माने आर पट को नेकी हरण करे देबी कोन करे देबी हरण करे देबी तो y = केते हे जिवो -x - 3 by -2 किंतु एईटा देखो तबे ऑप्शन खुजिबो जदि पाइबो नाही पिला माने एईटा जदि तबे ऑप्शन खुजिबो पाइबो नाही आकटिक आउट के चेंज करेबा कोन करेबा इटे ऊपर देखो माइनस कॉमन नै गले कोन रहइबो सर x + 3 by -2 देखो माइनस माइनस पर काटी देली तापर ए जो 1 ए जो 2
ମୁଁ ବାହାରକୁ ନେଇ ଆସିବି 1/2 କରିକି ବାହାରକୁ ନେଇ ଆସିବି ଆଉ ରହିବ କେତେ ପିଲେ ନା ସାର୍ x + 3 ଦେଖିଲ ଏଇଟା ଅପସନରେ ଅଛି କି ଦେଖିଲ ପିଲେ এইটা অপশন ଅଛି କି କମେଣ୍ଟ କରି କୁହ କୋଉଟା ହବ 1/2 into x plus 3 1/2 into x plus 3 option A is the right answer ଦେଖିଲ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିଦିଅ ପିଲାମାନେ option A is the right answer ଠିକ ଅଛି କି ଟିକେ ଚେକ୍ କରିଦିଅ ପିଲାମାନେ ଠିକ ଅଛି କି ଭେରି ଗୁଡ ପିଲାମାନେ କମେଣ୍ଟ କରୁଥାଅ ଠିକ ଅଛି ନେକ୍ସଟ 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଲା କଣ କହିଲା ନା ନିମ୍ନରେ ଦତ୍ତ ସହ ସମୀକରଣ ଯୋଡ଼ିରୁ କେଉଁ ସମୀକରଣ ଯୋଡ଼ି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ପିଲାମାନେ ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ କେତେବେଳେ ହେଇଥିବ ବୋଲି ମୁଁ କହିଥିଲି ଏଇ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ କନସେପ୍ଟଟା ପଢେଇକି ଆସିଥିଲି କେତେବେଳେ ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ହେବ ନା ଯେତେବେଳେ a1/a2 is not equal to b1/b2 ସହିତ ଏଇ ସର୍ତ୍ତ ମାନିବ ଯୋଉ ଦିଟା ଇକ୍ୱେସନ ଏଇ ସର୍ତ୍ତ ମାନିବ ଆମେ ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ କହିବା ଯେଉଁ ଦିଟା ଇକ୍ୱେସନ ଏଇ ସର୍ତ୍ତଟା ମାନିବ ତାକୁ ଆମେ ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ କହିବା ଆଉ ଯେଉଁ ଦିଟା ସର୍ତ୍ତ କୋଉ ସର୍ତ୍ତ ମାନିବ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ଦିଟା ଇକ୍ୱେସନ a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2 ଏଇ ସର୍ତ୍ତ ଯୋଉ ଦିଟା ଇକ୍ୱେସନ ପିଲାମାନେ ପାଳନ କରିବେ ସେଇ ଦିଟା ଇକ୍ୱେସନକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ସମାଧାନ ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ହବ ଆଉ ସମାଧାନ ଅସମ୍ଭବ କେତେବେଳେ ହବ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କଣ ହେବେ ନା a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to c1/c2 ପିଲାମାନେ is not equal to c1/c2 ଯେତେବେଳେ ହବ ସେତେବେଳେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ସମାଧାନ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି କହିବା ସମାଧାନ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି କହିବା ପିଲାମାନେ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କନସେପ୍ଟ ବି କହିଦେଲି ତମକୁ ଚାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏବେ ଧଡ଼ାଧଡ଼ କରିବା ପିଲାମାନେ ଠିକ ଅଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ ତମର କାମ ହଉଛି ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନର ପ୍ରଥମେ ତମର କାମ ହଉଛି କଣ ପିଲାମାନେ ନା ସାର୍ କଣ ନା ସାର୍ a1 ବାହାର କରିବ a2 ବାହାର କରିବ b1 ବାହାର କରିବ b2 ବାହାର କରିବ c1 ବାହାର କରିବ c2 ବାହାର କରିବ ଠିକ ଅଛି a1 ଜାଗାରେ ଏଠି କିଛି ନାହିଁ ଦେଖ ପିଲାମାନେ x ର ସହଗ କିଛି ନାହିଁ ମାନେ କେତେ ଅଛି ପିଲାମାନେ ନା ସାର୍ 1 ଅଛି ଆରେ ପିଲେ କିଛି ଗୁଣ ନେଇକି ନାହିଁ ମାନେ କେତେ ଗୁଣ ନେଇକି ଅଛି ନା ସାର୍ 1 ଗୁଣ ନେଇକି ଅଛି ସାର୍ a2 ମାନେ ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇକ୍ୱେସନ x ର ସହଗ କେତେ ଅଛି ନା ସାର୍ କିଛି ନାହିଁ ମାନେ 1 ଅଛି କିଛି ନାହିଁ ମାନେ 1 ଅଛି ସେଇପରି b1 ସହଗର ଏଠି y ର ସହଗ କେତେ ଅଛି କିଛି ନାହିଁ ମାନେ 1 ଅଛି ଠିକ ଅଛି 1 ଅଛି କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇକ୍ୱେସନ b2 ଜାଗାରେ ଏଠି କେତେ ଅଛି ଏଠି +1 ନାହିଁ ପିଲାମାନେ କୋଉଟା ଅଛି ନା ସାର୍ -1 ଅଛି କାରଣ ଏଠି ଦେଖ ମାଇନସ ଚିହ୍ନ ଅଛି ହଁ କି ନା କାରଣ ଏଠି ମାଇନସ ଚିହ୍ନ ଅଛି ତ ସି ଜାଗାରେ କଣ ଅଛି ଏଠି +1 ଲେଖିଦେବା ଏଠି ବି +1 ଲେଖିଦେବା ତ ଆମେ ଦେଖିବା କୋଉ ସର୍ତ୍ତ ସେମାନେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିବା କୋଉ ସର୍ତ୍ତ ସେମାନେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା a1/a2 କେତେ କଣ ହଉଛି ଦେଖିବା ନା ସାର୍ 1/1 ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ b1 ସରି a1/a2 1/1 ତାକୁ ଆମେ 1 ବୋଲି କହିପାରିବା 1/1 କେତେ 1 କିନ୍ତୁ ଛୁଆ b1/b2 ଟା ଦେଖ 1 by -1 ହେଇଯାଉଛି ଅର୍ଥାତ ୟାର ଭ୍ୟାଲୁ ହଉଛି -1 ତେବେ ଅତଏବ ଆମେ କହିଦେଇ ପାରିବା a1/a2 is not equal to b1/b2 ଏଇଟା କେତେବେଳେ ହୁଏ ନା ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ହୁଅନ୍ତି କଣ ହୁଅନ୍ତି ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ହେଲା ବେଳେ ସେମାନେ ଏଇ ସର୍ତ୍ତଟାକୁ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ମୋ କଥା ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲନି ମୋ କଥା ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲନି ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ହଉଥିଲା ବେଳେ ସେମାନେ ଏଇ ସର୍ତ୍ତଟା ପାଳନ କରିବେ ପିଲାମାନେ ବାର କହୁଛି ଯଦି ତମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିଲା ଯଦି କୌଣସି ବୁଝିପାରିବନି ତଥାପି ମତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇଦବ ମୁଁ ତମକୁ ପର୍ସନାଲି ତମକୁ ସେଇ କମେଣ୍ଟରେ ତମକୁ ବୁଝେଇଦେବି କିଛି ଡାଉଟ କିଛି ଅସୁବିଧା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ ମନରେ କୌଣସି ଡାଉଟ ରଖିବନି ଠିକ ଅଛି ଚାଲ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ସେଇଭଳିଆ ଚେକ୍ କରିବା ଆମେ କୋଉ ସମାଧାନ ରହୁଛି ମାନେ a1 ବାହାର କରିବା a2 ବାହାର କରିବା ଆगे ଲେଖି ଦଉଛି ଠିକ ଅଛି b1 ବାହାର କରିବା b2 ବାହାର କରିବା ଠିକ ଅଛି c1 ବାହାର କରିବା c2 ବାହାର କରିବା ପିଲାମାନେ ଏଠି a1 କେତେ ଅଛି 1 ଅଛି ଏଠି a2 କେତେ ଅଛି ନା ସାର୍ 2 ଅଛି ହଉ ଠିକ ଅଛି b1 ଏଠି 1 ଅଛି b2 ଏଠି 2 ଅଛି ତାର c1 ଏଠି 1 ଅଛି c2 ଏଠି 2 ଅଛି ପିଲାମାନେ ମୁଁ ବାର କହିଛି ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡା କୋଉ ମାନେ ପୁରା ସ୍ପିଡ କରିବେ ଜାଣିଛ ଯୋଉମାନେ a1 a2 b1 b2 ଆଉ c1 c2 ଯୋଉମାନେ ସଠିକ ଭାବରେ ଶୀଘ୍ର ଖୋଜି ପାରିବେ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡା ସେମାନେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଦେଇ ପାରିବେ ହେଲା ଦେଖ ପିଲାମାନେ ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କର ଆରାମସେ ଖୋଜା ଶିଖେଇଦେବି ଠିକ ଅଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା ପିଲେ ସାର୍ କଣ a1/a2
କେତେ ହଉଛୁ ନା ସାର୍ 1/2 ହଉ ଠିକ ଅଛି b1/b2 କେତେ ହଉଛି b1/b2 ନା ସାର୍ ଏଟା ବି 1/2 ହଉ ଠିକ ଅଛି c1/c2 କେତେ ହଉଛି ପିଲାମାନେ ନା ସାର୍ ଏଟା ବି 1/2 ତେବେ ଆମେ ଏଇଠି କହିଦେଇ ପାରିବା ନା ସାର୍ କଣ ହେଲା ନା ସାର୍ a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2 ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ତିନିଟା ଯାକ ସମାନ ହେଇଥାଏ ତେବେ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ପିଲାମାନେ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ପିଲେ ନା ସାର୍ ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ଭଲସେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ଆଗକୁ ଯିବା ତମେ ଏବେ କର ଖାତା ଧରିଛ ଆରାମସେ ଏବେ କର ମୁଁ ଏଟାକୁ ପାର୍ଟିସନ କରିଦଉଛି ହେଲା ମଝିରୁ ଫାଳ କରିଦବା ଏଟାକୁ ପିଲେ ନିଜେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ପିଲେ ନିଜେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ମୋ ସହିତ କରିବା ସାଙ୍ଗର କରିବା ଠିକ ଅଛି ସାଙ୍ଗର କରିବା ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଆମେ କଣ ବାହାର କରିବା ନା ସାର୍ a1 ବାହାର କରିବା a2 ବାହାର କରିବା b1 ବାହାର କରିବା b2 ବାହାର କରିବା c1 ବାହାର କରିବା c2 ବାହାର କରିବା ଠିକ ଅଛି ବାହାର କର ପିଲେ ବାହାର କର ଏକା ସହିତ ବାହାର କର ମୋ ସହିତ ଠିକ ଅଛି a1 ଜାଗାରେ ଏଠି କେତେ ଅଛି ନା ସାର୍ 1 ଅଛି ଏଠି 1 ଲେଖିଦେଲେ a2 ଜାଗାରେ 1 ଅଛି ଏଠି ବି 1 ଲେଖିଦେଲେ b1 ଜାଗାରେ 1 b2 ଜାଗାରେ 1 c1 ଜାଗାରେ 1 c2 ଜାଗାରେ 3 ଅଛି ପିଲାମାନେ c2 ଜାଗାରେ କେତେ ଅଛି ଏଇଠି ଦେଖୁନ c2 ଜାଗାରେ କେତେ ଅଛି ନା ସାର୍ 3 ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଏବେ ଦେଖ प्लस माइनस गुड़ाक बिल्कुल भी भूलबनी ओके देखा आम a1/a2 टा देख केते होची ना सर 1/1 इक्वल टू 1 हो ठीक अछि सेही भलिया b1/b2 टा भी सेया होची ना 1/1 इक्वल टू 1 किंतु पिला माने c1/c2 टा देखो पिला माने 1/3 इज नॉट इक्वल टू 1 1 सहित समान हो नाही तेबे मु कहि दे परिबी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इज इक्वल टू c1/c2 एटा कहा क्षेत्र रे हुए समस्त एका सहित तमे निजे निजे कुह मु तो तुम कथा शुणी पारिबिनी किंतु कमेंट रे शुणिबी निजे निजे कुह पिला माने एटा को आबे कोन कहबा ना सर असंगत बा समाधान असंभव पिला माने समाधान असंभव के रो असंभव ठीक अछि समाधान असंभव इजी ही गला ना पिले इजी ही गला ना नहीं मते को टिके समस्त टी कमेंट करी कहबो कि इजी ही गला ना नु पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एठी भी हम कोन करिया ना सर a1 बाहर करिबा a2 बाहर करिबा b1 बाहर करिबा b2 बाहर करिबा c1 बाहर करिबा c2 बाहर करिया बाहर कर पिले बाहर कर दियो जल्दी बाहर कर दियो एठी a1 जगह केते अछि ना सर 2 अछि ठीक अछि a2 जगह केते अछि ना सर -4 अछि हो ठीक अछि b1 जगह केते अछि ना सर -1 अछि b2 जगह केते अछि ना सर +2 अछि +2 अछि c1 जगह 3 अछि किंतु c2 जगह -6 अछि पिला माने c2 जगह -6 अछि पिला माने चलो बाहर करिया बे चलो बाहर करिया a1/a2 टा केते होछि देखिबा सर a1/a2 देख पिला माने भलसे 2/-4 अछि एटाकू एमतिका छाडिबो नाही याकू लघिष्ठ करो होला टिके कष्ट करो ठीक আছে गोटे क्वेश्चन ता तमे मन इच्छा करिवनी टिके कष्ट करी ता भीतर को जाओ मजा आसीबो ठीक अछि जदि हमें काटि देबा 2 2 4 तो एटा हिजबो माइनस को माइनस रहला -1/2 -1/2 ठीक अछि b1/b2 टा विषय को बाहर करिया b1/b2 is equal to -1/2 এটা অলরেডি আকু আউ লঘিষ্ঠ করি পারিবা নাই আকু আউ লঘিষ্ঠ করি পারিবা নাই তেবে দেখো পিলে তাপরটা কেতে হচ্ছে এটি লিখি দউছি এটা জায়গা হবনি এটি লিখি দউছু কোন না স্যার c1/c2 টা এটি দেখো 3/-6 ଅଛି 3 দুড়ে 6 କଟି ଯିବ କିନ୍ତୁ ଯଦି ମାଇନସ ଅଛି ସେଟା ବି 1/2 ହେଇଯିବ ତେବେ ଆମେ କୋଣ ପାଇଗଲେ ପିଲେ ଟିକେ ସମସ୍ତେ କହିଦବ ତ ନା ସାର୍ a1/a2 ଟା b1/b2 ସହିତ ସମାନ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ b1/b2 ଟା c1/c2 ସହିତ ସମାନ ହେଇଯାଉଛି ଅର୍ଥାତ ଏଗୁଡା ସମସ୍ତେ ସମାନ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ବୁଝିପାରୁନ ଏଟାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ନା ସାର୍ ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ମୋ କଥା ବୁଝିହେଲା ଏଟାକୁ ଆମେ କହିବା ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ଓକେ ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन को ଚାଲ ଯିବା ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन को ବି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆଗେ ବଡ ପାର୍ଟିସନ କରିଦବା ଆମେ ଆଗେ ବଡ କରିକି ଗୋଟେ ଗାର ଟାଣି ଦବା ତାପରେ ତମକୁ କହିବି ମୁଁ କରିବା ପାଇଁ ଯିଏ ଦେଖିଆ କିଏ ଦେଖିଆ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏଟାକୁ ପ୍ରିମିୟम କରିକି ଛାଡ଼ିବି କିଏ ଦେଖିଆ ଅପସନ आंसर आगे ठीक कହୁଛି ओके देखिबा ଚାଲ এই क्वेश्चन ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କଣ କରିବି ପ୍ରତ୍ୟେକ क्वेश्चन ମୁଁ ପ୍ରଥମେ a1 ବାହାର କରିବି a2 ବାହାର କରିବି b1 ବାହାର କରିବି b2 ବାହାର କରିବି ଏବଂ c1 ବାହାର କରିବି ଆଉ c2 ବାହାର କରିବି ପିଲାମାନେ ଏଠି a1 କେତେ ଅଛି ଦେଖ ଦେଖ କୁହ ମତେ ଜल्दी a1 ଏଠି ଅଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ 2
A2 କେତେ ଅଛି ନା ସାର୍ ସେଇ 2 ଅଛି। B1 କେତେ ଅଛି ଦେଖ ଏଠି। ଏଠି ଭୁଲ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲ କରିବନି ନା ସାର୍ -1 ଅଛି। କିଛି ନାହିଁ ମାନେ 1 ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମାଇନସ୍ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ -1 ଅଛି। A2 କେତେ ଅଛି ସାର୍ +1 ଅଛି। A2 +1 ଅଛି। C1 କେତେ ଅଛି ନା ସାର୍ 3, C2 କେତେ ଅଛି -3। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା ନା ସାର୍ A1 ବାଇ A2 ଟା ବାହାର କଲେ କେତେ ହଉଛି ନା 2/2 ଏଟା କଟି କୁଟାକି 1 ହେଇଯାଉଛି। କେତେ ହେଇଯାଉଛି 1 ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ B1 ବାଇ B2 ଟା କେତେ ହଉଛି ଦେଖିବା ନା ସାର୍ -1/1 ଏଟାକୁ କାଟିଦେଲେ 1 ହବନି ପିଲାମାନେ -1 ହବ। ତେଣୁ ଆଉ ମୁଁ C1 ବାଇ C2 ଟାକୁ ଯିବି ନାହିଁ କାରଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ପାଇଗଲିଣି ଅଲରେଡି। କଣ ପାଇଲି ନା ସାର୍ A1 ବାଇ A2 ଇଜ ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ B1 ବାଇ B2। ଏଟା କୋଉ ସର୍ତ୍ତ ନା ସାର୍ ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ। কি ସର୍ତ୍ତ ପିଲେ এটা ସାର୍ ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ। କି ସମାଧାନ ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ଅର୍ଥାତ ୟାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ। ଅର୍ଥାତ ୟାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ। ଠିକ ଅଛି ନେକ୍ସଟ କ୍वेଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ କ୍वेଶ୍ଚନ ଇଗ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦବା ଟିକେ ପିଲାମାନେ ତମକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗିବ। ଓକେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି ବି ସେମିତି ବାହାର କରିବା ନା ସାର୍ A1 ବାହାର କରିବା A2 ବାହାର କରିବା B1 ବାହାର କରିବା B2 ବାହାର କରିବା ଏବଂ C1 ବାହାର କରିବା C2 ବାହାର କରିବା। ଛୁଆ ଏଠି A1 କେତେ ଅଛି ନା ସାର୍ 2 ଅଛି। A2 କେତେ ଅଛି ଦେଖ -6 ଅଛି। B1 କେତେ ଅଛି -1 ଅଛି। B2 କେତେ ଅଛି ସାର୍ +3 ଅଛି। C1 କେତେ ଅଛି 3 ଅଛି। C2 କେତେ ଅଛି +5 ଅଛି। ଠିକ ଅଛି ଏବେ ବାହାର କରିବା ଚେକ୍ କରିବା ପିଲାମାନେ A1 ବାଇ A2 ଟା କେତେ ହଉଛି ଦେଖ ନା ସାର୍ 2 ବାଇ -6 ଆକୁ ଲଘିଷ୍ଠ କରିଦେଲେ 3 2 3 6 ମାନେ 2 କେ 2 2 3 6 -1/3 ଏଉ ମାଇନସ ଟା ପିଲାମାନେ ଲବରେ ରଖ କିମ୍ବା ହର ରଖ କିଛି ଫରକ ପଡେନି ତମେ ଲବରେ ରଖିଦବ ଠିକ ଅଛି ଚାଲ B1 ବାଇ B2 ବାହାର କର ପିଲେ B1 ବାଇ B2 ଦେଖ ତମେ କର B1 ବାଇ B2 କଣ ହଉଛି ଦେଖ ଚେକ୍ କର ମୁଁ ଦେଖିଦଉଛି ରେକର୍ଡିଂ ଟା ହଉଛି ନା ନାହିଁ ନହେଲେ ଅସୁବିଧା ଦି ଥର ପଢେଇବାକୁ ପଡିବ ଠିକ ଅଛି ଚାଲ B1 ଟା କେତେ ହଉଛି ପିଲାମାନେ ନା ସାର୍ B1 ଟା -1/3 ତ ଅଲରେଡି ଅଛି କଣ ଲଘିଷ୍ଠ କିଛି କରିପାରିବେ କି ନା ତ C1 ବାଇ C2 ଦେଖ C1 ବାଇ C2 ଟା 3/5 ଚାଲିଗଲାଣି ମାନେ ୟାକୁ କୌଣସି ମାତ୍ରାରେ -1/3 କରିପାରିବା ନାହିଁ ଅତଏବ ତମେ ପିଲାମାନେ କିଛି ପିଲାମାନେ ଜାଣି ସାରିଲେଣି ଆମର ଏଇଟା କଣ ହବ ଉତ୍ତର ନା ସାର୍ A1 ବାଇ A2 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ B1 ବାଇ B2 ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ନୋଟ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ C1 ବାଇ C2 ହେଇଗଲା କାରଣ ଦେଖ A1 ଟା ଏଟା ୟା ସହିତ ସମାନ ହେଲା କିନ୍ତୁ ୟା ସହିତ ବିଲକୁଲ ବି ସମାନ ହେଲା ନାହିଁ ଏତେବେଳେ ଆମେ କଣ କହିବା ଯଦି ସବୁଗୁଡା ସମାନ ହେଇଯାଉଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ କହୁଥିଲେ ଯଦି ପ୍ରଥମେ ଦିଟା ସମାନ ହଉନଥିଲା ତେବେ ତାକୁ ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ କହିଲେ ଏଟା ହେଲା ସମାଧାନ ଅସମ୍ଭବ ସମାଧାନ ଅସମ୍ଭବ ପିଲାମାନେ ମୁଁ କହୁଛି ପରା ଯେତେଟା ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିବା ଯେତେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମେ ଏଠି ଡିସ୍କସନ କରିବା ତମେ ସେତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଡିସ୍କସନ କରିଦେଲେ ତମେ ଏଇ ଯୋଉ ସର୍ତ୍ତ ଗୁଡା ତମକୁ ଘୋଷିବାକୁ ପଡିବନି ତମ ମାଇଣ୍ଡ ରେ ପୁରା ଫିକ୍ସ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ସର୍ତ୍ତ ଗୁଡା ତମକୁ ଆଉ ଘୋଷିବାକୁ ପଡିବନି ତମ ମାଇଣ୍ଡ ରେ ପୁରା ଫିଟ୍ ହେଇଯିବ ଓକେ ଚାଲ ଯିବା ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି କଣ କହିଛି 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ କହିଲେ କହିଲା ନିମ୍ନଲିଖିତ ସମୀକରଣ ଗୁଡିକର ଲେଖଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ ଲେଖଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି 3ଟି ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ନିରୂପଣ କର ପିଲାମାନେ ଟିକେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟାକୁ ଭଲସେ ପଢ ଏଠି ତମକୁ ଲେଖଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ କରିବାକୁ କହି ନାହିଁ ପିଲେ ଏଠି ତମକୁ ଲେଖଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ କରିବାକୁ କହି ନାହିଁ ସେ ବାସ୍ କହିଛି ନା ଲେଖଚିତ୍ର ପାଇଁ ଯୋଉ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଯୋଉ 3 ବିନ୍ଦୁ ଦରକାର ତମେ ସେଇ ଭିତରୁ 3ଟା ବିନ୍ଦୁ ବାହାର କର ଚାଲ ବାହାର କରିବା ମୁଁ କହିଥିଲି ପିଲାମାନେ ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟଟା ଏଇଟାର କରିବା ହେଲା ଦେଖ ଏଇଟା କରିସାରିଲା ପରେ ତମେ ଲେଖଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତି ମୁଁ ଅଲରେଡି କନସେପ୍ଟ ବୁଝେଇ ଦେଇଛି ଯଦି ତମେ କନସେପ୍ଟ ଦେଖିନ ପଳେଇ ଆସିଛ ଏଠି ତମେ ପ୍ରଥମେ ତ ଦେଖ ମୁଁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି କି ତମେ ପ୍ରଥମେ କନସେପ୍ଟ ଦେଖ ଯଦି ବି ତମ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ ତମେ କନସେପ୍ଟ ଦେଖୁନ ତମେ ଏଇଠି ବି ତମେ ଏଇଟା ଭଲସେ ତମେ ବୁଝିଗଲେ ତମେ ଆରାମସେ ଆଗକୁ ଯୋଉ ଅଛି ଲେଖଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ କିପରି ସମାଧାନ କରାଯିବ ସେଇଟା ତମେ ଆରାମସେ ବୁଝିଯିବ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି ତୁମର ଇକ୍ୱେସନ ଅଛି ଛୁଆ କଣ ନା x - 1 y = 0 ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥାଉ ଗୋଟିଏ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶିକୁ ଏପଟେ ରଖି ଆଉ ସବୁ ଗୁଡାକୁ ଆରପଟକୁ ନେଇଯିବ ଆଉ ସେଇ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ଏକୁଟିଆ ଥିବା ଦରକାର ମନେକର ମୁଁ x ଟାକୁ ରଖୁଛି x ଟାକୁ ଏପଟକୁ ନେଇ ଗଲେ ଛୁଆ ଏଠି -y ଆରପଟକୁ ଗଲେ +y ହେଇଗଲା ମାନେ କଣ ହେଇଗଲା x y ସହିତ ସମାନ ହେଇଗଲା ଏବେ ଆମେ ବାକ୍ସ ତିଆରି କରିବା କଣ କରିବା ଛୁଆ ନା ସାର୍ ବାକ୍ସ ତିଆରି କରିବା ଏଇରକମ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାକ୍ସ ତିଆରି କରିବା ଯେହେତୁ ଏଇଠି ଆମର ରହିବ କିଏ ଏଠି ରହିବ x ଏଠି ରହିବ y ଯେହେତୁ ମତେ ଏଠି କେତେଗୋଟି ବିନ୍ଦୁ ମାଗିଛି ପିଲାମାନେ 3ଟି କେତୋଟି ପିଲେ 3ଟି ତ ମୁଁ ଏଠି 3ଟି ଘର ଅଙ୍କନ କରିଦେବି ପିଲାମାନେ ତମେ ଯାହା ପୁଟ୍ କରୁଛ କର ସେ କହିଛି ପରା x ଜାଗାରେ 1 ପୁଟ୍ କଲେ x ଟା y ସହିତ ସମାନ y ଟା ବି 1 x ଜାଗାରେ 0 ପୁଟ୍ କରିଦେଲେ y ଟା ବି 0 x ଜାଗାରେ 2 ପୁଟ୍ କରିଦେଲେ y ଟା ବି 2 ସରିଗଲା 3ଟା ବିନ୍ଦୁ ପାଇଗଲେ ସେଇ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡାକ ଏଠି ଲେଖିଦବ ମତେ ତମେ ଲେଖିବ ନିଜେ କରିକି ଲେଖିବ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡିକ ହେଲା ଏରକ ଲେଖିବ କଣ ଲେଖିବ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡିକ ଲେଖି ଦଉଛୁ ହେଲା ଗୋଟେଟାରେ ଲେଖି ଦଉଛୁ ବିନ୍ଦୁ
गुड़िक ହେଲା ଏଇଠି ମୁଁ ଟିକେ ଅକ୍ଷରଟା ଠିକ ହଉନି ନା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଏଭଏଡ କରୁଛି ଓକେ 1 1 ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ 0 0 ଏବଂ ଆଉ କିଏ ପିଲାମାନେ ନା ସାର୍ 2 2 ତମେ କହିବ 3 3 4 4 5 5 6 6 କିଛି ବି କହିପାର ଠିକ ଅଛି ଚାଲ ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन ପିଲାମାନେ ସେଇଭଳିଆ ଦେଖ ଦେଇଛି x y ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0 ତେବେ ମୁଁ ଗୋଟେକୁ ରଖିଦେବି y କୁ ରଖିଦିଅ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ତମେ ଯାହାକୁ ରଖୁଛ ରଖ y କୁ ରଖିଦେଲି ତେବେ ଏଇଠି ଏପଟେ ଚାଲିବ ମାଇନସ x କାରଣ ଏଇଠି ଏପଟେ ଥିଲା ପ୍ଲସ x ହେଇକି ଥିଲା ଆର ପଟେ ଚାଲିଗଲା ମାଇନସ x ହେଇଗଲା ଏବେ ଆମେ ବାକ୍ସ ତିଆରି କରିଦେବା ପିଲେ ଏବେ ଆମେ ବାକ୍ସ ତିଆରି କରିଦେବା ଅତଏବ ମୁଁ ଆଉ ଲେଖିବିନି ତମେ ସେଗୁଡା ଲେଖିବ ଠିକ ଅଛି ଏବେ ଆମେ ବାକ୍ସ ତିଆରି କରିଦେବା ଯେହେତୁ ମତେ ତିନିଟା ବିନ୍ଦୁ ଦେଇଛି ଏଟାକୁ x ଏଟାକୁ y ନେଇଗଲେ ମତେ ଆଉ ତିନିଟା ବାକ୍ସ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯଦି ମୁଁ y ଯେହେତୁ ମୁଁ y ଟାକୁ ଏକଲା ରଖିଛି y ଜାଗାରେ ଯେତେ ପୁଟ୍ କରିଦେବି y ଜାଗାରେ 0 ପୁଟ୍ କରିଦେଲେ x ଟା ବି 0 ହେଇଗଲା y ଜାଗାରେ 1 ପୁଟ୍ କରିଦେଲେ x ଟା କେତେ ହେଇଯିବ -1 ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ କାରଣ ଏଠି ମାଇନସ ଲାଗିଛି y ଜାଗାରେ 2 ପୁଟ୍ କରିଦେଲେ x ଟା -2 ହେଇଯିବ ବାସ୍ ତାର ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡା କିଏ କିଏ ହେଇଗଲା ନା ସାର୍ 0 0 ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ ନା ସାର୍ -1 1 ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ ନା ସାର୍ -2 2 ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ପିଲାମାନେ ବାର ବାର ମନେ ରଖିବ ଯେତେବେଳେ ବି ତମେ ବିନ୍ଦୁକୁ କୋଅର୍ଡିନେଟ ଗୁଡାକୁ ଲେଖୁଛ ଯେତେବେଳେ ବି ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସହଜ କିନ୍ତୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ତମେ କୋଅର୍ଡିନେଟ ଗୁଡାକୁ ଲେଖୁଛ ସେଟା x y ଫର୍ମାଟରେ ଲେଖିବ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମେ x ର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଲେଖିବ ତାପରେ y ର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଲେଖିବ ବାର ବାର ଏଟା ମନେ ରଖିଥାଅ କେବେ ବି ଏଇଟା ଯଦି ତମେ ଲେଖିଦବ ନା 1 -1 ହୁଏତ ଏଇଠି ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତମେ ଆଉ ଅଲଗା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି 1 -1 ଲେଖିଦବ ଏଇଟା ବିଲକୁଲ ବି ତମର ଭୁଲ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଏଟା ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲ ହେଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଲେଖିବ ଆগে x ର କୋଅର୍ଡିନେଟ ଲେଖିବ ତାପରେ y ର କୋଅର୍ଡିନେଟ ଲେଖିବ ओके बुझीगला पिले नेक्स्ट क्वेश्चन को चलो जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने केतना क्वेश्चन अछि देखि दवा हां अल्प क्वेश्चन अछि हला मात्र 6टा क्वेश्चन अछि चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा पिला माने से भलिया करबा देखो से कहै छै x 2y 0 x 2y 0 ठीक है नॉइज आस्तो पिले ଟିକେ ଏଭଏଡ କରିବ ନଏଜ କୁ x 2y 0 ତେବେ କଣ ହେଇଯିବ ମୁଁ କହିଥିଲି କଣ ଗୋଟିଏ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶିକୁ ବାହାର ରଖିବା ଆଉ ସବୁ ଗୁଡାକୁ ଏପଟକୁ ନେଇ ଆସିବା ତେବେ କଣ ହେଇଯିବ ନା x 2y ଏଠି ଦେଖ ଛୁଆ -2y ଟାକୁ ଆରପଟକୁ ନେଇଗଲେ +2y ହେଇଗଲା ଏତିକି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ କଣ କରିଦବା ନା ସାର୍ ବାକ୍ସ ତିଆରି କରିଦବା କଣ କରିଦବା ନା ସାର୍ ବାକ୍ସ ତିଆରି କରିଦବା ଯେଉଁଥିରେ ଦିଟା ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ଗୋଟେ ରଖିଦବା x ଆଉ ଗୋଟେ ରଖିଦବା y ସେଇଠି କଣ କରିବା ଦେଖ ଯଦି ଛୁଆ ମୁଁ y ଜାଗାରେ 1 ପୁଟ୍ କରିଦେଲି ତେବେ x ଟା କଣ ହେଇଯିବ ଏଠି 1 ପୁଟ୍ କରିଦେଲେ 2 କେ 2 2 ହେଇଗଲା y ଜାଗାରେ ଯଦି 0 ପୁଟ୍ କରିଦେଲି x ଟା ବି 0 ହେଇଗଲା ଦେଖ କିନ୍ତୁ y ଜାଗାରେ ଯଦି ମୁଁ 2 ପୁଟ୍ କରିଦେଲି ଦେଖ 2 2 4 x ଟା 4 ସହିତ ସମାନ ହେଇଗଲା x ଟା 4 ସହିତ ସମାନ ହେଇଗଲା ତେବେ ମୋର ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡା କିଏ କିଏ ଆସିଗଲା ନା ସାର୍ 2 1 ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ପାଇଗଲି ଆଉ ହେଲା 0 0 ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ପାଇଗଲି ଆଉ ହେଲା 4 2 ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ପାଇଗଲି ମୋ କଥା ବୁଝି ପାରିଲ ପିଲେ ତାପରେ ନେକ୍स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सेही भलिया पिला माने इजी टिके टिके आस्ते आस्ते देखो तुमको देखो एडी देखो केते छोट छोट इक्वेशन दउथले आस्ते आस्ते तुम इक्वेशन गुडा को टिके टिके बड़ बड़ करके दउची टेंशन नबा किछ दरकार नै आमे जेउ कांसेप्ट रा आमे पढिबा पढि पढि आछे सेही कांसेप्ट को जिबा हला इक्वेशन कोन देइची सर x 2y 4 0 एठी कोन करबा ना गोटे अज्ञात राशि को रखिबा आउ सब गुडा को आर पट को ले जिबा एठी छ +2y अछि आर पट को चलेला -2y एपटे देखो -4 अछि आर पट को चलेला +4 ହେଇଗଲା ଏବେ ତମେ ବାକ୍ସ ତିଆରି କରିଦିଅ ହେଇଗଲା ବାସ୍ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ତମେ ଗୋଟେ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶିକୁ ଗୋଟେ ଏପଟେ ରଖିଦେଇକି ବାକ୍ସ ତିଆରି କରିଦବ ଓକେ ଠିକ ଅଛି ଗୋଟେ x ଗୋଟେ y ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥାଉ ଯାହାକୁ ତମେ ଆର ପଟକୁ ରଖିଛ ସେଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରଥମେ 0 ପୁଟ୍ କରିଦବ 0 ପୁଟ୍ କରିଦେଲେ ଦେଖ ଏଇଟା ଟୋଟାଲଟା 0 ହେଇଗଲା ଟିକେ ଖାଲି ହାଇଲାଇଟ ଟା ମୁଁ ତମକୁ ଅନ୍ କରି ଦେଖେଇ ଦଉଛି ହେଲା ଏ ଦେଖ 0 ପୁଟ୍ କରିଦେଲେ ଏଟା ଟୋଟାଲଟା 0 ହେଇଗଲା हो कि ना 0 ହେଇଗଲା ଆଉ ବଳିଲା କେତେ ନା ସାର୍ 4 ବଳିଲା ଲେଖି ଦିଅ 4 ବଳିଲା ଯଦି 4 ଲେଖିଦବା 4 ଲେଖିଦବା 4 ସେଇ ଭଳିଆ ତାପରେ 1 ପୁଟ୍ କରିଦବା 1 ଏଠି ପୁଟ୍ କରିଦେଲେ y ଜାଗାରେ 1 ପୁଟ୍ ଦେଲେ -2 +4 +2 हो ହେଇଗଲା ତାପରେ ସେଇ ଭଳିଆ 2 ପୁଟ୍ କରିଦବା 2 ପୁଟ୍ କରିଦବା କିମ୍ବା -2 ପୁଟ୍ କରିଦବା ଚାଲ ତମ ଇଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଯେତେ ପୁଟ୍ କରିବ -1 ପୁଟ୍ କରିଦେଲେ -1 ପୁଟ୍ କରିଦେଲେ -1 into -2 ହେଇଗଲେ 2 ହେଇଗଲା 2 ଏଟା +2 ହେଇଗଲା +2 +4 ହେଲା +6 ଏତିକି ହେଲା ତ ବିନ୍ଦୁ ମାନେ କିଏ କିଏ ପାଇଗଲେ ନା ସାର୍ ଗୋଟେ ହେଲା 4 0 ବିନ୍ଦୁ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା +2 1 ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା 6 -1 ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ঠিক ଅଛି ପିଲାମାନେ ଚାଲ ନେକ୍ସଟ କୁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଦିଟା କ୍वेଶ୍ଚନ ଅଛି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କରିଦବା ମୁଁ କଣ କହିଥିଲି ନା ଗୋଟେ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶିକୁ ଗୋଟେ ପଟେ ରଖିକି ଆଉ ସବୁ ଗୁଡାକୁ ଆର ପଟକୁ ନେଇଯିବା କଣ ହେଇଯିବ ନା x 2y 4 0 ତ x ଟାକୁ ରଖିଦେଲେ ଆଉ ସବୁ ଗୁଡାକୁ ଆର ପଟକୁ ନେଇଗଲେ 2y 4 ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି -2y ଥିଲା ଏପଟେ ଚାଲିଗଲେ +2y ହେଇଗଲା ଏପଟେ -4 ଥିଲା ଏପଟେ ଚାଲିକି +4 ହେଇଗଲା ତ ବାକ୍ସ ତିଆରି କରିଦିଅ ତ ବାକ୍ସ ତିଆରି କରିଦିଅ ତମ କାମ ହଉଛି ବାକ୍ସ ତିଆରି କରିବା ନାଇଁ କି ঠিক আছে ମୋଠୁ ସ୍ପିଡ କରିବା ଦରକାର ତମେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତମେ ମୋଠୁ ସ୍ପିଡ କର ଓକେ ଯଦି y ଜାଗାରେ ପିଲାମାନେ 0 ପୁଟ୍ କରିଦେବି ତେବେ ଦେଖ ଏଇ ଟୋଟାଲଟା ଭ୍ୟାଲୁଟା 0 ହେଇଗଲା
ଏ ଟୋଟାଲ ଭ୍ୟାଲୁଟା 0 ହେଇଗଲା ହଁ କି ନା ଟିକେ ବେସିक ବେସିक କଟାଛଟା କରିବାନି ହଁ ତ ଟୋଟାଲ ଭ୍ୟାଲୁଟା 0 ହେଇଗଲା ତ ଏଟା 0 ଆଉ ରହିଲା କି +4 ସେଇ ଭଳିଆ ଯଦି 1 ପୁଟ୍ କରିଦେବି ये 2 ହେଇଗଲା 2 6 ହେଇଗଲା ଯଦି -1 ପୁଟ୍ କରିଦେବି ପିଲେ ଏଠି -1 ହେଇଗଲା ଏଠି +2 ମାନେ +2 ହେଇଯିବ -1 -2 +4 -2 ତ ବିନ୍ଦୁ ମାନେ କିଏ କିଏ ପାଇଗଲେ ପିଲା ମାନେ ବିନ୍ଦୁ ନା ସାର୍ ଗୋଟେ ହେଲା 4 0 ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ ନା ସାର୍ 6 1 ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି 2 -1 ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ତିନିଟା ବିନ୍ଦୁ ପାଇଗଲେ ତିନିଟା ବିନ୍ଦୁ ପାଇଗଲେ ମୋ କଥା ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ସେଇଭଳିଆ ପିଲାମାନେ ନା 2x - y + 4 = 0 ତ ଏଠି ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଏଠି y ଟାକୁ ରଖିଦେବା ସବୁବେଳେ କହିବ ସାର୍ କାହିଁକି x ଟାକୁ ରଖୁଥିଲେ ସବୁବେଳେ y ଟାକୁ କାହିଁ ରଖିବା କାରଣ ଦେଖ y ପାଖରେ କିଛି ଗୁଣ ନେଇକି ନାହିଁ ଗୁଣ ନେଇକି ନଥିଲେ ଆମକୁ ସୁବିଧା ଲାଗିବ ଠିକ ଅଛି ତ y ଟାକୁ ଆମେ ରଖିଦେବା -y କୁ ରଖିଦେଲେ ଆଉ ସବୁଟା ଆରପଟୁ ଚାଲିଯିବ କେତେ ହେଇଯିବ ନା -2x -4 ତ ଏଠି ମାଇନସ ମାଇନସ କାଟିଦେଲେ ଏମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ମାଇନସ କଟିଯିବ ତେବେ y = 2x + 4 ହେଇଯିବ ତ ବାକ୍ସ ତିଆରି କରିଦିଅ ତ ବାକ୍ସ ତିଆରି କରିଦେଲେ ଆମେ କଣ ହେଇଯିବ ନା ସାର୍ ହଁ କଣ ହବ କୁହ ଆମେ ଲେଖିଦବା xy ଯଦି x ଜାଗାରେ ଆମେ 0 ପୁଟ୍ କରିଦେଲେ ତେବେ y ଟା ହଉଛି 4 ହେଇଯିବ x ଜାଗାରେ ଯଦି 1 ପୁଟ୍ କରିଦେଲେ ତେବେ y ଟା ହଉଛି 6 ହେଇଯିବ x ଜାଗାରେ ଯଦି ଆମେ -1 ପୁଟ୍ କରିଦେଲେ y ଟା ହଉଛି 2 ହେଇଯିବ ଏକା ଭଳିଆ ସବୁ ଦେଖ କୋଅର୍ଡିନେଟ ବାହାରିଛି ହଁ କି ନା ଗୋଟେ ହଉଛି 0 4 ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି 1 6 ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କେତେ -1 2 ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ଏଇ କନସେପ୍ଟଟା ତମେ ଭଲସେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ଯଦି ଏଇ କନସେପ୍ଟ ବୁଝି ପାରୁଛ ତେବେ ଆଗାମୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡା ତମେ ଭଲସେ କରିପାରିବ ପିଲାମାନେ ତେବେ ଆଗାମୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡାକୁ ତମେ ଭଲସେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିପାରିବ ଓକେ ପିଲାମାନେ 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା କଣ କହିଛି ଟିକେ ଭଲସେ ଦେଖ ସେ କହିଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତର ଆବଶ୍ୟକ ଠିକ ଅଛି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତର ଆବଶ୍ୟକ ପିଲାମାନେ ଭଲସେ ଟିକେ ଦେଖ ସେ କହିଛି ଦିଟା ଇକ୍ୱେସନ ଦେଇଦେଲା ସେ କହିଛି kx + my + 4 = 0 2x + y + 1 = 0 ସମୀକରଣ ତ ଅସଙ୍ଗତ ହେଲେ ପିଲାମାନେ ଅସଙ୍ଗତ ବାର ବାର ଟିକେ ମନେ ପକେଇଦବା ଅସଙ୍ଗତ ମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଅସଙ୍ଗତ ମାନେ ତାର ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ପିଲାମାନେ ଅସଙ୍ଗତର ଅର୍ଥ ତାର ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ଯଦି ଯଦି ପିଲାମାନେ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ତାର ସୂତ୍ର ଆମେ ଜାଣିଛେ ଚାଲ ଆଗେ ଇକ୍ୱେସନ ଟା ଲେଖିଦବା ପିଲାମାନେ ଠିକ ଅଛି ନା ଆଗେ ଇକ୍ୱେସନ ଟା ଯଦି ମୁଁ ଲେଖିଦେବି ସାର୍ କଣ ହବ ନା kx + my + 4 = 0 ଚାଲ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟା ଲେଖୁନି କାରଣ ଆମର ଜାଗା କୋଳେଇବନି ଏଠି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଦଉଛି ହେଲା ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ରୁ ମୁଁ ଆଗେ a1 ବାହାର କରିବି ପିଲାମାନେ ମୁଁ ବାର ବାର କହିଥିଲି ଆଗେ a1 ବାହାର କରିବା a2 ବାହାର କରିବା b1 ବାହାର କରିବା b2 ବାହାର କରିବା ସେଇ ଭଳିଆ c1 ବାହାର କରିବା c2 ବାହାର କରିବା ତାପରେ ଯାଇକି এই କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡାକୁ କରିବା ଠିକ ଅଛି ଏଠି ଛୁଆ a1 ଭଲସେ ଦେଖ ମୁଁ କହିଥିଲି a1 ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଇକ୍ୱେସନ ର x ର ସହଗ a1 ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଇକ୍ୱେସନ ର x ର ସହଗ ଏଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ଇକ୍ୱେସନ ର x ଏଇଟା ତାର ସହଗ କି ଅଛି ପିଲାମାନେ ନା ସାର୍ k ଅଛି ତ a1 ଜାଗାରେ ମୁଁ ଏଠି k ଲେଖିଦେଲି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି ତ ଦ୍ୱିତୀୟ a2 ହଉଛି କଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇକ୍ୱେସନ ର x ର ସହଗ କି ଅଛି ସାର୍ ନା 2 ଅଛି ତ 2 ଲେଖିଦେବି ଏଠି ଠିକ ଅଛି ତାପରେ b1 ଏଠି କେତେ ଅଛି ପିଲାମାନେ ନା ସାର୍ y ର ସହଗ ପ୍ରଥମ ଇକ୍ୱେସନ ର y ର ସହଗ ନା ସାର୍ m ଅଛି ତ m ଲେଖିଦେଲି ତ b2 କଣ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଇକ୍ୱେସନ y ର ସହଗ କିଛି ନାହିଁ ମାନେ 1 ଅଛି 1 ଲେଖିଦେଲି ଠିକ ଅଛି ଏବେ ଦେଖ c1 ଏଠି କେତେ ଅଛି 4 ଅଛି 4 ଲେଖିଦେଲି c2 କେତେ ଅଛି ନା ସାର୍ 1 ଅଛି 1 ଲେଖିଦେଲି ପାଇଗଲେ ଯେହେତୁ ପିଲାମାନେ ଇଏ କହିଛି ଅସଙ୍ଗତ କଣ କହିଛି ପିଲାମାନେ ଅସଙ୍ଗତ ତ ମୋର ସୂତ୍ର ହେଇଯିବ କଣ ଛୁଆ ନା ସାର୍ a1/a2 ବା ସର୍ତ୍ତ ହେଇଯିବ a1/a2 = b1/b2 is not equal to c1/c2 ପିଲାମାନେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ସବୁବେଳେ ଏଇଟା ଭେରି 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 ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ c1/c2 ଟାକୁ ମୋର ନ ଲେଖିଲେ ଚଳିବ କାରଣ ମତେ ପ୍ରଶ୍ନର ଦେଇଛି ଆରେ ରେ ରେ ରକ ରକ ହଁ ମତେ ପ୍ରଶ୍ନର ଦେଇଛି କଣ ନା ସାର୍ ମୋର k = m ବା k ଅନୁପାତ m ର ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ବା ୟାକୁ ମୁଁ କହିଦେଇ ପାରିବି କଣ ନା k ବିଭକ୍ତ m ର ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ମତେ ଦେଖ c ଟାକୁ ମୁଁ କାହିଁକି ଟୋଟାଲ ଉଡେଇ ଦେଲି କାରଣ ଏଠି c1 ରେ କିମ୍ବା c2 ରେ k ଆଉ m ର କୌଣସି k ବି ନାହିଁ କି m ବି ନାହିଁ ସେଟାକୁ ମୁଁ ଉଡେଇ ଦେଲି ଠିକ ଅଛି ତ ମୋର ଆସିଗଲା କଣ a1/a2 = b1/b2 ଚାଲ ବାହାର କରିବା ତ ହୁଇଚ ଇଜ ଇମ୍ପ୍ଲାଇ ଦ୍ୟାଟ ପିଲାମାନେ a1 ଜାଗାରେ ମୁଁ ଲେଖିଦେବି k a2 ଜାଗାରେ ଲେଖିଦେବି 2 ହଁ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ b1 ଜାଗାରେ ଲେଖିଦେବି m b2 ଜାଗାରେ ଲେଖିଦେବି 1 ତ ଏଠି ପିଲାମାନେ ବଜ୍ର ଗୁଣନ କରିଦିଅ କଣ କରିଦବା ବଜ୍ର ଗୁଣନ ମାନେ କଣ ୟାର ହର ଟିକେ ଖାଲି କଲର ଚେଞ୍ଜ କରିକି ବୁଝେଇଲେ ତମକୁ ଭଲସେ ବୁଝିପାରିବ ଠିକ ଅଛି ୟାର ଲବଟା ୟାର ହର ସହିତ ଗୁଣନ ହବ ୟାର ହରଟା ୟାର ଲବ ସହିତ ଗୁଣନ ହବ ତ କଣ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ନା 1 * k ହେଇଗଲା
इज इक्वल टू 2 इंटू एम 2m ହେଇଗଲା। ତ ଏଇଠି କଣ କରିବା ଆମେ ନା ସାର୍ m ଟା ଏପଟେ ଗୁଣନ ହେଇକି ଅଛି, m ଟା ଏପଟେ ଗୁଣନ ହେଇକି ଅଛି, ଆର ପଟକୁ ନେଇକି ହରଣ କରିଦବା। ତେବେ ବାହାରିଯିବ କଣ k by m ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 2। ଛୁଆ 2 ତଳେ କିଛି ନାହିଁ ମାନେ କେତେ ଅଛି 1 ଅଛି। ତ ଏଇଟାକୁ ମତେ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି କି କଣ ଲେଖିପାରିବି ନା ସାର୍ k ଇଜ ଟୁ m। ଆରେ ବିଭକ୍ତ ମାନେ ଅନୁପାତ ତ ଠିକ ଅଛି। k ଇଜ ଟୁ m ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 2 ଇଜ ଟୁ 1। ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର ଉତ୍ତର, ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର ଉତ୍ତର। ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲନି? ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ଯଦି ପିଲାମାନେ ତମେ ଏବେ ବୁଝୁଛ, ତମକୁ ୟାର ପିଡିଏଫ ଦରକାର, ମୁଁ ପିଡିଏଫ ତମକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଦେବି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଗ୍ରୁପରେ, ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଗ୍ରୁପରେ ମତେ ମେସେଜ କର, ମୁଁ ତମକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଦେବି। କିଛି ଟେନସନ ନବା ଦରକାର ନାହିଁ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଗ୍ରୁପରେ ବି ଜଏନ କରିଦେବି, ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଦେବି। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତାପରେ ଯିବା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ କଣ କହିଛି ନା ସାର୍ 2x ଦେଇଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ସେ କହିଛି ନା ସାର୍ କଣ ନା 2x, ଆଚ୍ଛା ଇକ୍वेସନ ମୁଁ ଲେଖୁନି ଆଉ, ଠିକ ଅଛି ନା। ଲେଖିଦେଇଛି କଣ ନେଇ ନା 2x ପ୍ଲସ 3y ମାଇନସ 5 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0, 7x ମାଇନସ 6y ମାଇନସ 1 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0। ସମୀକରଣର ସମାଧାନ 1 ବିଟା ହେଲେ ବିଟାର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ବାର ବାର ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥା ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଇଭଳିଆ ଯଦି କିଛି ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଦେଇଥିବ ତେବେ ସିଏ x ଆଉ y ଫର୍ମାଟରେ ଦେଇଥିବ। ତେବେ ମୁଁ ୟାକୁ ଦେଖିକି ମୁଁ କହିଦେଇ ପାରିବି, କଣ କହିଦେଇ ପାରିବି ନା ସାର୍ x ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 1 ନା ସାର୍ y ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ବିଟା, y ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ବିଟା। ତମେ ୟାର ଭ୍ୟାଲୁ x ର ଭ୍ୟାଲୁ 1 ଆଉ y ର ଭ୍ୟାଲୁ ବିଟାକୁ ତମେ ଯେକୌଣସି ଇକ୍ୱେସନ ପୁଟ୍ କରିଦିଅ। ଆମେ ପ୍ରଥମ ଇକ୍ୱେସନ ପୁଟ୍ କରିଦଉଛୁ, ମୁଁ ଲେଖିଦେବି ସମୀକରଣ, ଲେଖିଦବା ହେଲା ସମୀକରଣ 1 ରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ, ପ୍ରୟୋଗ କଲେ କଣ କରିବା ପ୍ରୟୋଗ, ସାର୍ x ଆଉ y ର ଭ୍ୟାଲୁ 2x ପ୍ଲସ 3y ମାଇନସ 5 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0। ଏବେ ପୁଟ୍ କରିଦିଅ ପିଲାମାନେ, ନା ସାର୍ କଣ ହବ 2 ଇଣ୍ଟୁ 1 ତ 2 ହେଇଯିବ, ପ୍ଲସ 3 ଇଣ୍ଟୁ ବିଟା, 3 ଇଣ୍ଟୁ ବିଟା 3 ବିଟା ମାଇନସ 5 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0। ଛୁଆ କଣ କରିବା, ସବୁ ଗୁଡାକୁ ଆର ପଟକୁ ନେଇଯାଅ ପିଲାମାନେ, ସବୁ ଗୁଡାକୁ 5ଟା ଆର ପଟକୁ ଚାଲିଯିବ। ତ 3 ବିଟାକୁ ରଖିଦିଅ ଆଉ ସବୁ ଗୁଡାକୁ ଆର ପଟକୁ, 5ଟା ମାଇନସ 5ଟା ଆର ପଟକୁ ଚାଲିଗଲେ ପ୍ଲସ 5 ହେଇଯିବ, ଆଉ ପ୍ଲସ 2ଟା ଆର ପଟକୁ ଚାଲିଗଲେ ମାଇନସ 2 ହେଇଯିବ। କେତେ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ, 5 ରୁ 2 ଚାଲିଗଲେ 3 ଆସିଯିବ। ତ ବିଟା ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କଣ ହେଇଯିବ ନା 3 ଅଛି ଏପଟେ, ଏପଟେ ଦେଖ ବିଟା ସହିତ 3ଟା ଗୁଣନ ହେଇକି ଥିଲା, ଆର ପଟକୁ ଯାଇକି ହରଣ ହେଇଯିବ। ତ 3/3 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 1 ହେଇଯିବ। ତ ବିଟାର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ପାଇଗଲେ ପିଲାମାନେ, ତ ବିଟାର ଭ୍ୟାଲୁ ଆମେ ଏଇଠି କଣ ପାଇଗଲେ ନା ସାର୍ 1 ପାଇଗଲେ। ମତେ ପଚାରିଥିଲା କି ବିଟାର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ବୋଲି, ଦେଖିଲ ଟିକେ କୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଛି, ହଁ ତ ବିଟାର ମୂଲ୍ୟ ପଚାରିଥିଲା, ମୁଁ ଜାଣିଦେଇଛି ବିଟାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ନା ସାର୍ 1 ଅଛି। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲସେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ବୁଝିପାରିଲନି ପ୍ଲିଜ ଭିଡିଓଟିକୁ ଟିକେ ପଛକୁ ନେଇଯାଉ, ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଭଲସେ ଶୁଣ, ଭଲସେ ବୁଝିପାରିବ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ କଣ କହିଛି ପିଲେ ଦେଖ, 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ କହିଛି ନା ଟି ର କେଉଁ ମାନ ପାଇଁ ଏତିକି ସମୀକରଣଟା ଏତିକିର ସମାଧାନ। ପିଲାମାନେ ସମୀକରଣଟା ସମାଧାନ ବୋଲି କହିଦେଇଛି, ମୁଁ କହିଥିଲି ଏଇଟା ହଉଛି x, ଏଇଟା ହଉଛି y। ତ ଏଗୁଡାକୁ ପୁଟ୍ କରିଦବା, ତାପରେ ଟି ଗୋଟେ ହେଲା ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି, ଗୋଟେ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ରହିଯିବ, ତାପରେ ଟି କୁ ଗୋଟେ ପଟେ ରଖିଦେଇକି ଆଉ ସବୁଗୁଡାକୁ କରିଦବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ କୁଆଡେ ଗଲା କୁଆଡେ ଗଲା ରେ ପେନ୍ ଟା କୁଆଡେ ଗଲା, ହଜି ଯାଉଛି। ଠିକ ଅଛି, ଆଚ୍ଛା ପାଇଗଲି। ତ ଟ୍ରିପଲ ଆଇଟା କଣ ଦେଇଛି ଦେଖ, ଇକ୍ୱେସନ ଟା ଆଗେ ଲେଖିଦିଅ 3x ପ୍ଲସ ty minus 6 is equal to 0। ଏଠି ଆମେ କଣ କରିବା, x ଜାଗାରେ 1 y ଜାଗାରେ 1 ପକେଇଦବା, which is implied that 3 into 1 plus t into y ଜାଗାରେ ବି 1 ଲେଖିବା, t into 1 minus 6 is equal to 0, which is implied that ପିଲାମାନେ ଦେଖ t କୁ 3 plus t ରହିଲା ଏଠି minus 6 is equal to 0। ଛୁଆ t କୁ ଗୋଟେ ପଟେ ରଖିଦେଇକି, t କୁ ଗୋଟେ ପଟେ ରଖିଦେଇକି ଆଉ ସବୁଗୁଡାକୁ ଅନ୍ୟ ପଟେ ନେଇଯାଅ, କାରଣ ଏଇ ଗୋଟେ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି। ମାଇନସ 6ଟା ଆର ପଟକୁ ଗଲେ ପ୍ଲସ 6, 3ଟା ଆର ପଟକୁ ଗଲେ ମାଇନସ 3 ଗଲା। ତ ହେଇଯିବ ଆମର କଣ 6 ରୁ 3 ଗଲେ 3। ତ which is implied that t ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ପାଇଗଲେ ଆମେ ନା ସାର୍ 3 ପାଇଗଲେ। ଏଇଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମୁଁ ଯେତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତମର ଅନୁଶୀଳନର ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଏଗୁଡା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ, ବାର ବାର ଟିକେ ଭଲସେ ଟିକେ ଦେଖୁଥିବ। ଠିକ ଅଛି ନା ପିଲା, ଦେଖ ତାପରେ ଦେଖ ଆଇ ଭି ଟା ତମେ ନିଜେ କରିପାରିବ ପିଲାମାନେ, ଆଇ ଭି ଟା ତମେ ନିଜେ କରିପାରିବ। ସେ କହୁଛି ଟି ର କେଉଁ ମାନ ପାଇଁ 1 1 ସମୀକରଣ, ଏକା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହଁ ନା, ଏକା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନୁହଁ, ମତେ କହିଲେ ଦେଖି, ଇଏ x ଦେଇ ଦେଇଛି ଛୁଆ, ଇଏ y ଦେଇ ଦେଇଛି, ତ x y ର ଭ୍ୟାଲୁ ପୁଟ୍ କରିଦବା 1 1, ତାପରେ t ର ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାର କରିଦବା। ଦେଖ ଇକ୍ୱେସନ ଟା ଲେଖ ପିଲେ, ନା tx minus 2y minus 10 is equal to 0, which is implied that t କୁ t ଥାଉ, x ଜାଗାରେ ମୁଁ 1 ପୁଟ୍ କରିଦେଲି, ହଉ ମାଇନସ 2 କୁ 2 ଥାଉ, y ଜାଗାରେ ବି 1 ପୁଟ୍ କରିଦେଲି, କାରଣ ମୋର ଇକ୍ୱେସନ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦେଇ ଦେଇଛି minus 10 equal to 0। ତ ଆମେ ଗୁଣନ କରିଦବା, t ର 1 ଗୁଣନ ହେଲେ ସେଇ t, ମାଇନସ 2 ର 2 ଗୁଣନ ହେଲେ ମାଇନସ 2, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା, which is implied that t କୁ ଗୋଟେ ପଟେ ରଖିଦିଅ, ଆଉ ସବୁଗୁଡାକୁ ଆର ପଟେ ଦେଖ, ଏଠି ମାଇନସ 2 ଅଛି, ଆର ପଟକୁ ଗଲେ ପ୍ଲସ 2, ଏପଟେ ମାଇନସ 10 ଅଛି, ଆର ପଟକୁ ଗଲେ ପ୍ଲସ 10, ତ ଏଇ ଯୋଉ 10 ପ୍ଲସ 2 କେତେ ହେଲା
12 तो व्हिच इज इम्प्लाई दैट पिला माने t रो वैल्यू केते पाई गले ना 12 t रो वैल्यू 12 इज द राइट आंसर t रो वैल्यू 12 इज द राइट आंसर एटा भी भेरी भेरी इंपोर्टेंट एका भडिया क्वेश्चन पिला माने एका भडिया क्वेश्चन आराम से तबे करि परिबो आशा करछु समस्त बुझी पारथिबो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा पिले नेक्स्ट क्वेश्चन भी पूरा सेही भडिया अछि कि पिले सेही भडिया अछि कि ना सेही भडिया नाही टिके आमे देखो एइटा मु बार बार कुहे एइटा एई भडिया प्रश्न पडिबो भेरी भेरी इंपोर्टेंट एई भडिया प्रश्न एक्चुअली पड़े परीक्षा बोर्ड परीक्षा 2027 मसिया रे एई भडिया क्वेश्चन पड़े तमर देखियो तमे देखि पारथिबो देखिथिबो कोन प्रत्येक वर्ष एई भडिया क्वेश्चन पड़े किछ टेंशन दबा दरकार नै ठीक अछि देखो हमर FA1 FA2 रे भी देखिबो तमे एई भडिया क्वेश्चन पड़िबो ठीक अछि भी भी रे कोन कहले देखो दीटा इक्वेशन देइ देला पिला माने दीटा इक्वेशन असंख्य समाधान पिला माने कहिछि से कोन कहले ना असंख्य समाधान करिया पूर्वरु मु आगे A1 A2 B1 B2 C1 C2 बाहर करबी हला बाहर करो A1 A2 B1 B2 C1 C2 बाहर करो पिला माने A1 केते अछि पिले A1 एठी t अछि तो एठी t लिखि देबी A2 जगह एठी 3 अछि 3 लिखि देबी तर B1 केते अछि 2 अछि 2 रखि देबी B2 केते अछि t अछि t रखि देली C1 केते अछि पिला माने C1 एठी किछि नै 0 अछि C2 केते अछि 0 अछि सब एटा देखो पिला माने की पॉइंट कर लेखो पिला माने की पॉइंट बा नोट्स कर लेखो नोट ठीक अछि नोट नोट मु कहि दउछु मु लेखुनी नोट करि लेखो देखो जदि दुईटी सरल सह समीकरणर जदि दुईटी सरल सह समीकरणर सी कन्स्टांट दुईटा जाकर सी कन्स्टांट जदि 0 हुए दुईटी जाकर सी कन्स्टांट जदि 0 हुए बा सी टर्म जदि 0 हुए तेबे दुई जण जाक असंख्य समाधान दुई जण जाक असंख्य समाधान टिके मन रखिकी करिवो बुझि पारो ना नाही एमानकर बहुत गुरा समाधान बारिबो एटा नोट करके लिखि दियो ठीक अछि पिले नोट करके एटा लिखि दबो ओके देखो बहुत इंपोर्टेंट कथा हला तमे माने एई भला क्वेश्चन को न देखिकी करि परिबो हला माने मु करबी जते क्वेश्चन करबी तमे देखिबो तो जेहेतु सी मते असंख्य समाधान कहिछि तेबे असंख्य समाधान सब समान तो A1 by A2 is equal to B1 by B2 मु एटी C1 by C2 टा लेखिबी नाही पिला माने मु एटी C1 by C2 टा लेखिबी नाही कारण मते t रो वैल्यू दरकार t रो मान दरकार देखो c रो एटी t रो किछि माने c रो माने किछि करू नाही माने t एटी t किछि नाही तो मु एटी रखिबी नाही C1 by C2 फॉर्म टा को रखिबी नाही मु एई A1 by A2 is equal to B1 by B2 रो t रो वैल्यू बाहर कर दे परिबी तो मते कहू छुआ A1 जगह केते अछि ना सर t अछि t विभक्त A2 जगह केते अछि ना सर 3 अछि t by 3 is equal to B1 जगह 2 अछि आ B2 जगह t अछि पाई गले व्हिच इज इम्प्लाई दैट पिला माने बज्र गुणन करबा यार लब को यार हर को यार लब तो t गुणन ले t स्क्वायर 3 दुले 6 तो t is equal to केते हबो रूट ओवर ऑफ 6 रूट ओवर ऑफ 6 ठीक अछि ना भूल अछि ठीक देखि दो पिला माने ठीक अछि तो हाँ बिल्कुल ठीक रूट ओवर ऑफ 6 3 दुले 6 ओके तो t रो वैल्यू हम कोन पाई गले ना सर रूट ओवर ऑफ 6 इ देखु तो जदी भूल हो तो मत कहिबो ठीक अछि तापर नेक्स्ट क्वेश्चन किछ भूल होबा दरकार नै आराम से करियो ओके तापर जिबा पिला नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा देखो 8 कर दबा हला vi vi रो क्वेश्चन कोन कहै छै ना दुटा इक्वेशन दे दैछि एटा गोटे क्वेश्चन समीकरण द समाधान असंभव से कहले दर्शाओ जे अच्छा दर्शाओ जे समीकरण द समाधान असंभव एमानकर समीकरण द्वयर समाधान असंभव एइटा पिला माने मु तुमको होमवर्क दे देछि एइटा पिला माने मु तुमको होमवर्क दे दउछ जो माने लास्ट पर्यंत पूरा कंप्लीटली भिडियो टा देखुथिबे सेही माने जानि परिबे ना मु गुटे भितरे गुटे होमवर्क देछि बोली आ सेही माने जदी मते कमेंट करकी माने भिडियो रे कमेंट करके जणैबे ना सर एई आंसर रो मु करि देली बा तमे आंसर करके फोटो उठिक मते जे पठेइबो मु जानिबि जे माने सेही पिला माने पूरा डेडिकेटली एबेरु पढिया पई चाहूचंती आ मु तांको ग्यारंटी दे कहूची सेही माने 90 प्लस मैथमेटिक्स रखिबे 95 प्लस रखिबे पिला माने एटा मु ग्यारंटी दे कहूची पिला माने जदी तमे एबेरु सीरियस हे कि मात्र दिनकू 2 घंटा रो घंटे रो 2 घंटा तमे मैथमेटिक्स पढुचो तेबे मु एबेरु लेखिकी दउछु तमे 90 प्लस आराम से रखि परिबो जदी तमे एबे मैथमेटिक्स रे एवरेज भी अच्छा ठीक अछि पिले चलो ठीक अछि तापर नेक्स्ट क्वेश्चन पिले एटा होमवर्क कहि दउछु सुनो केमता करिवो ना सर A1 बाय A2 बाहर करिवो बी सॉरी हां बी एट करिछ एई भले क्वेश्चन करिछ नो कि B1 बाय B2 बाहर करिवो C1 बाय C2 बाहर करिवो जदी एटा समाधान असंभव माने कोन हो प्रथमटा द्वितीय सहित समान हे तृतीय सहित समान होबो नै एइटा को प्रमाण करो एइटा भारी गला माने तमे कहि दबो ना सर हो दुटा समीकरण समाधान समीकरण द्वयर समाधान असंभव बस सइला बुझि पारछ ना बुझि पारनो तो होमवर्क रहिला तमर एई क्वेश्चन टा तो होमवर्क रहिला तमर एई क्वेश्चन टा ओके होमवर्क रहिला तमर एई क्वेश्चन टा ओके चलो जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन तुम स्क्रीन ऊपर आस जाइछि v ट्रिपल आइटा
v ट्रिपल आई कौन कहला ना 2x प्लस 5y इक्वल टू 17 এবং 5x ପ୍ଲସ୍ 3y ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 14 ସମୀକରଣ ଦ ସଙ୍ଗତ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପିଲାମାନେ ମୁଁ ବାର ବାର କହିଥିଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସର୍ତ୍ତ ପଢଉଥିଲି ସଙ୍ଗତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଙ୍ଗତ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଅସଙ୍ଗତ ଏଇ ତିନିଟା ଭଲସେ ମନେ ରଖିବ ମୁଁ କହିଦଉଛି ତଥାପି ସଙ୍ଗତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାନେ କଣ ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ମାନେ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଛେଦି ଆଉ ସଙ୍ଗତ ନିର୍ଭରଶୀଳ ମାନେ ଜଣେ ଉପରେ ଜଣେ ଏକ ଅଭିନ୍ନ ମାନେ ଜଣେ ଉପରେ ଜଣେ ଚଢିକି ବସିଥିବ ହଁ କି ନା ଆଉ ସଙ୍ଗତ ଅସଙ୍ଗତ ମାନେ କଣ ନା ସେମାନେ ଦି ଜଣ ପରସ୍ପର ସମାନ୍ତର ହେଇଥିବେ ସେମାନେ ଦି ଜଣ ପରସ୍ପର କଣ ହେଇଥିବେ ପିଲେ ନା ସାର୍ ସମାନ୍ତର ହେଇଥିବେ ମୋ କଥା ବୁଝି ହଉଛି ତ ଠିକ ଅଛି ଏବେ ସେ କଣ କହିଛି ନା ସେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଦେଖ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେ କହିନି କି ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଏମାନେ ଦି ଜଣ ପରସ୍ପର ଛେଦି ବୋଲି ସେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଦେଇଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଦେଇଦେଇଛି ନା ଏଇଟା ସଙ୍ଗତ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଦିଟା ଛେଦି ତ ମୁଁ ଲେଖିଦେବି ଡାଇରେକ୍ଟ a1 a2 b1 b2 c1 c2 ବାହାର କରିବି ଠିକ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଭି ଡବଲ ଆଇ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ବାର ବାର କହୁଛି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ପୁରା ମାଷ୍ଟରୀ ଲେଭେଲ ନ ହେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ଏମସିକ୍ୟୁ କଲା ବେଳେ ବି ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଲା ବେଳେ ବି a1 a2 ବାହାର କରି କର a1 a2 b1 b2 c1 ଏଠି ବାହାରିବନି କାରଣ ଆମେ a1 by a2 is not equal to b1 by b2 c1 ର ତ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ ତ a1 ଜାଗାରେ ଏଠି 2 ଅଛି a2 ଜାଗାରେ ଅଛି 5 b1 ଜାଗାରେ ଅଛି 5 b2 ଜାଗାରେ ଅଛି 3 ତ ସୂତ୍ର ପକେଇଦବା ଛୁଆ a1 by a2 is not equal to b1 by b2 ତ a1 ଜାଗାରେ କେତେ ପକେଇଦବା ଛୁଆ ସବୁ ଦର୍ଶାଉଛି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ପିଲେ ଦର୍ଶେଇବା ହଁ ଦର୍ଶେଇବା ଠିକ ଅଛି ଆମେ ଏଇଟାକୁ କରିବାନି ଏଇଟା କିଛି ତ ଜାଣିନି ଦର୍ଶେଇବା ନା ତ ଏଇଠି ଦେଖ a1 ଜାଗାରେ 2 ଅଛି a2 ଜାଗାରେ 5 ଅଛି b1 ଜାଗାରେ 5 ଅଛି b2 ଜାଗାରେ 3 ଅଛି ପିଲାମାନେ ମତେ କହିଲେ ଦେଖିଆ ଏଇ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାଟା ଏଇ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ସମାନ କି ନା ସାର୍ ସମାନ ନୁହେଁ ତେବେ ଆମେ କହିଦେଇ ପାରିବା is not equal to 2 by 5 is not equal to 5 by 3 that implies that the a1 by a2 is not equal to b1 by b2 অর্থাৎ ସେମାନେ ଦି ଜଣ କଣ ନା ସଙ୍ଗତ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଦି ଜଣ ସଙ୍ଗତ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ଠିକ ଅଛି ଚାଲ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ସେଇଭଳିଆ ଦର୍ଶେଇବା ପ୍ରମାଣ କରିବା ଓକେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ଦେଖ ଭି ଡବଲ ଆଇ ভি ডবল ইকুয়েশন কোন কইলা দর্শাও যে দুইটা ইকুয়েশন দিয়ে দেলা সমীকরণের অসংখ্য সমাধান পিলা মানে অসংখ্য সমাধান মানে কোন a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2 ছুয়া a1 জায়গায় কেতে আছে 3 b1 জায়গায় a2 জায়গায় কেতে আছে 6 b1 জায়গায় কেতে আছে -5 ভলসে দেখো পিলা মানে মু এটা ডাইরেক্ট করুছু ভলসে দেখো b2 জায়গায় কেতে আছে -10 অভ্যাস করিবা না এবের অভ্যাস করিবা c1 জায়গায় কেতে আছে পিলে c1 জায়গায় কেতে আছে না স্যার এটি দেখো c1 জায়গায় -10 আছে c1 ଜାଗାରେ -10 ଅଛି ଯୋଉ ପିଲାମାନେ C2 ଜାଗାରେ କେବଳ 20 ରଖିଦେବେ ବିଲକୁଲ ଭୁଲ ହେଇଯିବ ତାଙ୍କର ଯଦି C2 ଜାଗାରେ ଖାଲି 20 ରଖିବ ବିଲକୁଲ ଭୁଲ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମୁଁ କହିଥିଲି ନା କଣ ଗୋଟେ ଫର୍ମାଟ ଶିଖେଇଥିଲି କଣ ଶିଖେଇଥିଲି ସେଟା ax plus by plus c is equal to 0 ଏଠି ଦେଖ c ଟା ଏଇ ପଟାରେ ଥିଲା ତ ଏଠି 20 ଟାକୁ ଏପଟକୁ ଆଣିଲେ -20 ହେଇଯିବ 20 ଟାକୁ ଏପଟକୁ ଆଣିଲେ -20 ହେଇଯିବ ତେବେ c2 ହେଇଯିବ କେତେ -20 ତ ଏଟା ଦେଖ ପିଲାମାନେ କଟି ଦେଲେ ଏଟା କଣ ଏଟା ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଦଉନି ମୁଁ ହେଲା ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଦଉନି ଆମେ ଦେଖିବା ନା ପ୍ରମାଣ କରିବା ନା ଏଟା କମା ଚିହ୍ନ ଦବ କଣ ପିଲା ଦବ କମା ଚିହ୍ନ ପ୍ରମାଣ କରତେ କହିଛି ମାନେ କମା ଚିହ୍ନ ଦବ ଓକେ କମା ଚିହ୍ନ ଇଏ କମା ଚିହ୍ନ ଇଏ କମା ଚିହ୍ନ ଇଏ କମା ଚିହ୍ନ ଓକେ ଏବେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଟା କାଟି ଦେଲେ କେତେ ହବ 1/2 ये कमा चिन्ह ये काटिदेले माइनस माइनस भी कटिଯିବ 5 दुणे 10 1/2 ये कमा चिन्ह एटा भी कटिଯିବ 10 दुणे 20 1/2 माइनस माइनस भी कटिगला तो आमे लिखि देई परिबा कोन a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2 is equal to c1 by c2 आशा करछ समस्त भलो से बुझी पारथिबो समस्त भलो से बुझी पारथिबो ओके तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने कोन कहिछि एबे आसी गला एटा सबुठो इंपोर्टेंट नुहो এইটা ସବୁଠୁ ইম্পর্টান্ট ନୁହଁ ତଥାପି ଆମେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡ଼ା କରିକି ଯିବା ତଥାପି ଆମେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ କରିକି ଯିବା ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଇମ୍ପର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଠିକ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ନା ନାହିଁ ପିଲେ ତ ଏଇଠି ଆମେ କଣ କରିବା ଟିକେ ଯଦି ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଟିକେ ଆମର ପ୍ରିଭିୟସ ଆମେ ଯୋଉ ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ା ଯଦି ଟିକେ ମନେ ପକେଇବା ଟିକେ ମନେ ପକାଉ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଯୋଉ ମନେ ପକେଇବା କୋଉଟା ନା ସାର୍ এইଗୁଡ଼ା ଟିକେ ମନେ ପକାଉ ଏଇଗୁଡ଼ା ଏଗୁଡ଼ା କଣ କରିଥିଲେ ନା ନେଲବଲିକ ସବୁ ଆମେ କଣ ବାକ୍ସ ତିଆରି କରିଥିଲେ ତ ଏଇ ବାକ୍ସ ତିଆରି କରିକି ଆମେ କଣ କରିବା ଏବଂ ଲେଖଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ କରିବା କଣ କରିବା ପିଲାମାନେ ନା ସାର୍ ଲେଖଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ କରିବା ମୋ କଥା ବୁଝିପାରୁଛ ନା ବୁଝିପାରୁନ ଚାଲ କରିବା ଏବେ ଆମେ ଏଇ ସମୀକରଣଟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା କେମିତିକା ନା ଲେଖଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନେ ତ ମୁଁ ଯେମିତିଆ କହିଥିଲି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବାକ୍ସ ତିଆରି କରିବା ବାକ୍ସ ତିଆରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କଣ କରିବା ୟାର ଆଗେ
कौन करिया गोटे अज्ञात राशि को रखिकी आउ सब गुड़ा को आरपट को नहीं जा मुझे एक्स को रखीदेली छुआ आउ सब गुड़ा को ये जो टोटालटा अच्छी एतिक युड़ा को टोटाल को आरपट को नहीं जी पिला माने कौन नहीं जी आरपट को नहीं जाओ नहीं गले कौन हम ये प्लस वाई अच्छी आरपटू चलिए माइनस वाई हो हाँ कि ना ये -4 अच्छी आरपटू चलिए +4 हो एतिक को देखिकी मु कौन करी गोटे बाक्स तैयारी करदेवी पिले एतिक को देखिकी मु गोटे बाक्स तैयारी करदेवी करदेली चलो बाक्स तैयारी कले मु कौन करी सब मन रखता जहाँ को तुम आरपट को नहीं दीटा बिंदु करी 3टा बिंदु किसी आवश्यक ना है दीटा बिंदु करी तुम जहाँ को पिला माने आरपट को नहीं बेले थरे 0 पुट करदेने या 0 पुट करदेने तो एक्स वैल्यू के पाइगले ना सर 4 पाइगले ताको 1 पुट करदेले एक्स वैल्यू 3 पाइजिबा तो आमे पाइगले दीटा बिंदु पाइगले कौन कौन बिंदु एठी लिखिबो बिंदु मानक माने प्रथम इक्वेशन बा प्रथम समीकरण बिंदु माने होची के ना सर 4 आउ 0 गुटे बिंदु आउ गुटे की बिंदु छुआ ना सर 3 आउ 1 बुझिपाल ना बुझिपालनी सेही भलिया द्वितीय इक्वेशन रा कोन देछि पिले ना सर x - y इज इक्वल टू 0 तो आम लिखिपर व्हिच इज इम्प्लाई दैट x इज इक्वल टू y छो y माइनस y टा आरपट को लेके प्लस y कर देनी हैला एबे आमे बाक्स तैयारी करदा एटा तो बहुत सबटु इजी हिजबो ना कारण x जहा पुट करिया y भी सेया पुट करबा समान दी जण तो एबे मु कोन कहि दे परिबी ना सर कोन x y थरे x 0 0 1 1 बुझी पालनी तेबे द्वितीय इक्वेशन लो कोन बिंदु पाइली ना सर 0 0 पाइली गुटे आ गुटे 1 1 पाइली मो कथा बुझी पारलो एबे आमे कोन करबा ए दीटा बिंदु को नेकी आमे लेखचित्र माध्यम रे दर्शैबा पिला माने मु जानि एटा x एटा होची x डैश एटा होची y एटा होची y डैश पिला माने देखो x रे देखो कोऑर्डिनेट केठी अछि 4 पर्यंत अछि तो मु एठी x रे 4 पर्यंत कोऑर्डिनेट करबी 1 2 3 4 पिला माने कलर चेंज कर देले तुमको भल लागियो देखिया पय ठीक अछि देखिया ठीक कलर चेंज कर अच्छा देखो मुटा को लिख देली 1 2 3 4 देखो ये माइनस रो किछ कोऑर्डिनेट नाही सेति मु एगुडा नौ नाही एपटा पर नौ नाही ठीक अछि एपटे सेही भलिया केमते जबो y रो कोऑर्डिनेट 1 पर्यंत अछि तो मु एठी 1 ही केवल नै गली तो 2 भी नै जाओ किछ असुविधा नै है 1 2 एबे एतिको को नै कि आबे कोन करिया ना दुटा समीकरण कर दे परिबा देखो पहले प्रथम बिंदु कोन बरा 4 0 माने x जगह 4 y जगह 0 मु कहितली पिला माने जदी y टा 0 अछि तबे x कोऑर्डिनेट रहिबो जदी x टा 0 अछि तबे y कोऑर्डिनेट रहिबो प्रथम बिंदु पाई गले तापर होचे 3 1 x जगह 3 y जगह 1 पिले एइटा हबो कि से बिंदुटा हो सर एइटा हबो तो एइटा को नै कि आमे गुटे सरल रेखा अंकन कर देबा कर देले आमे एइटा को नै कि गुटे सरल रेखा अंकन कर देले टिके छुआ माने पूरा लाइन सीधा होनी टिके देखिबो हला गुटे सरल रेखा अंकन कर देले तापर देछि पिला माने 0 0 0 0 माने मु कोटा कहबी ओरिजिन 0 0 माने ओरिजिन एइटा 0 0 आउ 1 1 1 1 माने कोटा सर एइटा होची 1 1 ठीक अछि एइटा होची रो 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 एइटा होची 1 1 माने एइठी आसीबो 1 1 एइटा एइटा होची 1 1 तो एइठी आमे उटे ओरिजिन टाणी देले तापर एइठी जतले आमे समीकरण टाको बढ़ेई दबा एइठी जतले आमे समीकरण टा कोन कर दबा बढ़ेई दबा सेतबेला आमे कोन आस जिवो ना मोर उटे छेद बिंदु पाई जिवि उटे कोन पाई जिवि पिले ना सर छेद बिंदु पाई जिवि एई जो छेद बिंदुटा होची मोर कोन ना एइटा हला मोर समाधान एइटा होची मोर समाधान एई छेद बिंदुटा मोर कोन हबो पिले ना सर समाधान बिंदु हबो पिले कोन हबो पिले ना सर समाधान बिंदु हबो आशा करछि समस्त बुझी पारथुबो एई बिंदुटा देखो पिला माने एक्चुअली एई बिंदुटा कोन हबो कहले देखिया एई बिंदुटा 2 2 होई जिवो कोन 2 2 कारण एटा देखो एइटा 2 2 होई जिवो हला एई बिंदुटा 2 2 कारण आमे ठीक से माने देखो आमे नेइचे लेखचित्र नेइचे किंतु परफेक्ट भाबरे आमे पूरा पूरी मापी जोखि के लेखचित्र नेइने सेति पे हमर बिंदुटा टिके अबाग्य आसिला किंतु एठी हबो कोन ना सर 2 2 होउछ तार समाधान हे जिवो कोन हे जिवो 2 2 होउछ त सब समाधान तेबे अतबे लिख दबो अतएबे लिख दबो x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 2 एटा होउछ तार कोन समाधान समाधान मो कथा बुझी पालो ना बुझी पालोनी एई भलिया क्वेश्चन आंसर करिया पिला माने एई भलिया एई क्वेश्चन आंसर गुडा कंप्लीट करिवा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सेही भलिया करिया कोन करिवा ना प्रथम इक्वेशन देछि कोन छुआ ना सर x y इज इक्वल टू 0 तेबे मु कहि दे परिबि ना x इज इक्वल टू y x इज इक्वल टू y जदी x इज इक्वल टू y कहि देली तेबे मु कर दे परिबि ताकर दीटा बिंदु की हिजबो छुआ ना गोटे को नहीं जीबी x आ गोटे को नहीं जीबी y जो थरे 0 0 पुट कर देले थरे थरे 1 1 पुट कर देले दीटा बिंदु पाई गली गोटे बिंदु होची कोन ना सर 0 0 गोटे बिंदु आ गोटे बिंदु कोन ना सर 1 1 गोटे बिंदु तापर द्वितीय इक्वेशन टा कोन दिछि पिले देखो ना से कहिछि x y
-2 इज इक्वल टू 0 तो मु x को गुटे पट रखिदेबी आ सब गुडा को आर पट को निगने -y + 2 देखो छुआ एठी y पाखर प्लस चिन्ह अछि आर पट गने माइनस ही गला एठी 2 पाखर माइनस चिन्ह अछि आर पट चली गने प्लस ही गला तो एबे हम कोन करिया बाक्स चिन्ह तयारी करदा कोन करदा बॉक्स तयारी करदा ओके बॉक्स तयारी करदा थरे y जगह मु कोन पुट कर देबी कहले देखिया एटी एक्स वाई है एटी थरे वाई जगह मु मन कर 0 पुट करदेली वाई जगह जब 0 पुट करदेली आम 2 जगह के 2 मोर एक्स जगह 2 हो कि ना जदि पिले वाई जगह मु 1 पुट कर दूची वाई जगह जदि 1 पुट कर दूची एक्स जगह भी 1 आसीगला तेबे दीटा बिंदु मोर की पाई गले छुआ ना सर गोटे होची 2 0 गोटे होची 2 0 आउट हला 1 1 2 0 आउट हला 1 1 तेबे तयारी कर पिला माने एठी मु लिखि दउची एक्स रो कोऑर्डिनेट 2 पर्यंत बढ़ी तो 1 2 ओके एठी 1 एठी 2 एठी सेई रक एटा गोटे 1 पर्यंत ही बढ़ी छला तो एठी 1 रखि दउछु तो एबे देखो प्रथम बिंदु कहै 0 0 0 0 माने मोर कोऑर्डिनेट 0 0 माने कोऑर्डिनेट माने एई बिंदुटा तापर बिंदु कहै 1 1 1 1 1 1 माने मोर एई बिंदुटा कि पिले हां सर एई बिंदुटा अरे यार हां हां सर एई बिंदुटा 1 1 होला एई बिंदुटा हो कि ना एई बिंदुटा तो एई बिंदु को मिसेई कि गुटा रेखा में अंकन करदा टिके रहि जाउ एटा भूली गला रेखाटा तो रेखा में अंकन ये करदे गोटे चलो रेखा गोटे आम अंकन करदे हाँ कि ना रेखा गोटे आम अंकन करदे माने एटा सरल रेखाटा अंकन करदे द्वितीय नंबर सरल रेखाटा ये टिके खाली मिस्टेक हो गला रुह टिके परफेक्ट आमको दरकार नहीं परफेक्ट हाथ में सेटा होनी ना ठीक अच्छे ओके आम गोटे सरल रेखा अंकन करदे द्वितीय सरल रेखार देख कौन कौन देती ना दीटा कोऑर्डिनेट देछि हला 2 0 2 0 माने कोन 2 हला माने आ पाखर 0 y जगह 0 अछि माने से या ऊपर रहइबो ठीक अछि मु बार बार कहूछि सेगुडा केमति कहूछि ना उटा 1 1 1 1 माने एई बिंदुटा एई बिंदु माने एई पटे गोटे सरल रेखा अंकन करदबा एटाको बढ़े देले एई भलिया हबो अच्छा देखो पिला माने मने कर एटा हला L1 सरल रेखा एटा होची L2 सरल रेखा केउ बिंदुरे छेद कले पिला माने ना सर 1 1 बिंदुरे छेद कले को बिंदुरे छेद कले ना सर 1 1 बिंदुरे छेद कले तेबे मु लिखि दे परिबो अतएबे x = 1 आ y = 1 पिला माने तमे जदी एटा शॉर्ट क्वेश्चन भी पचार दे परिबो तमे एइटा एमतिका करिकि भी तमे बाहर कर दे परिबो देखो एटी दी जणक पाखर साधारण कोन अछि पिला माने साधारण बिंदु मु कहितले साधारण बिंदु माने से छेद बिंदु एठी देखो दीटा जाक 1 1 अछि गुटे स्थानांक या पाखरे भी 1 1 गुटे अछि स्थानांक तेणु करी 1 1 होची मोर कोन ना सर समाधान लो बिंदु आसिला 1 1 होची समाधान लो बिंदु बा 1 1 होची छेद बिंदु अर्थ से समाधान बिंदु आशा करछि भल से बुझी पारथुबो नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने आउ पिला माने दुईटा क्वेश्चन करबी आउ जो बाकी क्वेश्चन मु तुम पे होमवर्क दे देबी एटा बहुत इंपोर्टेंट नुहो बस किंतु तुमको मालिक मालिक खाली मु माने प्रोसेस देखै देली केमतिका करा जीवो तमे इजीली आराम से करि परिबो ओके जोउटा न करि परिबो मते पर्सनली मते पचारिबो मु तुमको पर्सनली तुमको मु माने करि के तुमको दे देबी ठीक अछि देखो देखो पिला माने तापर कोन कहिछ ना सर x + y = 0 तेबे मु लिखि परिबी x = -y हां सर लिखि परिबी बाक्स तयारी कर देबा एठी बाक्स करियानी से साइड रो करिया एठी बाक्स तयारी कर दा बाक्स तयारी कर देले कोन होउची देखो बाक्स तयारी कर देले अच्छा एठी x एठी y y जगह जदी मु 1 रखुची x जगह -1 y जगह 0 रखुची जदी x जगह भी 0 तबे सेही पळे द्वितीय रो क्वेश्चन टा सेही बळे करिया देखो दी नंबर इक्वेशन टा -x + y -2 = 0 होइछ जे प्ले दैट एथरो y को रखि दियो आ सब गुडा को एटे -x अछि एपडू चली गने +x एपडे -2 अछि एपडू चली गने +2 हेइ गला रे पिले एबे हम बाक्स तयारी कर दो एबे आमे बाक्स तयारी कर दबा कर दियो एठु x रखिदेमी एटाको y रखिदेमी छुआ x जगह जतले मु 0 पुट कर देबी y रो वैल्यू 2 हे जिवो हो कि ना जदि x जगह मु कोन पुट कर देबी x जगह कोन पुट करे 1 पुट कर देले x जगह जदि 1 पुट कर देबी y जगह कते हे जिवो पिले ना सर 3 हे जिवो x जगह 1 पुट कर देनु y जगह 3 हे जिवो एबे देखो पिला माने x रे कोन अछि ना दीटा कोऑर्डिनेट अछि गोटा हला -1 गोटा हला +1 तो एपोर्ट को आनिबा गोटा हला +1 आ गोटा हला -1 y रो कोऑर्डिनेट किंतु अछि सबुडा पॉजिटिव रे अछि किंतु 3 पर्यंत जाई छै तो 1 2 3 मु लिखि दउछु +1 +1 +2 +3 लिखि देले एबे देखो प्रथम कोऑर्डिनेट यार कोऑर्डिनेट कोन कोन ना सर -1 1 यार कोऑर्डिनेट आउ 0 0 आउ 0 0 किंतु यार कोऑर्डिनेट की पिले माने ना सर 0 2 कोऑर्डिनेट रो ओडिया होची हमर स्थानांक ठीक अछि 1 3 तो आमे पाई गेलो प्रथम प्रथम एई समीकरणटाको बा एई सरल रेखाटाको अंकन करिया प्रथम सरल रेखाटाको -1 1 कोउठी जिवो -1 x जगह रे आ 1 एठी एई बिंदुटा पाई गेले रो मु कलर चेंज कर दोछु पिले हां मु को बिंदुटा पाई गेले एटा होबोनी एई कलरटा भलो देखा जिवोनी
ରେଡ୍ କରିଦବା ହେଲା। ଏଇ ବିନ୍ଦୁଟା ପାଇଗଲେ ପିଲାମାନେ, ଏଇ ବିନ୍ଦୁଟା। ତାପରେ କହ 0 0 0 0 ମାନେ କଣ ଅରିଜିନଟା, ଏଇଟା ମୂଳଟା। ଆମେ ଗୋଟେ ସରଳରେଖା ଅଙ୍କନ କରିଦେଲେ। ଦେଖିଲ ନା କେମିତି ସରଳରେଖାଟା ଅଙ୍କନ ହଉଛି, ଦେଖୁଛ ତ? ତମେ କିନ୍ତୁ ଠିକ ସେ ପୁରା ସ୍କେଲ ମେଲ ବ୍ୟବହାର କରିକି ତମେ ସରଳରେଖା ଅଙ୍କନ କରିବ। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖ 0 2 0 2 କେଠି ଅଛି ପିଲେ? 0 ମାନେ x ଜାଗାରେ 0, y ଜାଗାରେ 2 ମାନେ y ଉପରେ ରହିବ, ଏଇଠି ରହିବ ଏଇ ବିନ୍ଦୁଟା। ଆଉ 1 3 1 ମାନେ x ଜାଗାରେ 1, ଏଠି 3, ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ବିନ୍ଦୁଟା ରହିବ, ଏଇ ଜାଗାରେ ବିନ୍ଦୁଟା ରହିବ। ତ ଆକୁ ଆମେ କଣ କରିବା? ଲମ୍ବେଇ ଦବା। ୟାକୁ ଆମେ କେମିତି କରିବା? ଲମ୍ବେଇ ଦବା। ଓକେ, ୟେସ୍, ହଁ, ଲମ୍ବେଇ ଦେଲେ। ୟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲମ୍ବେଇ ଦବା, ଏଇ ପାଖାପାଖି କେଠି ଗୋଟେ ଛେଦ କରିବ। ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ବିନ୍ଦୁରେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଗ୍ରାଫ ପେପରରେ ବା କାଗଜରେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ପେନସିଲ ସ୍କେଲ ପେନସିଲରେ ମାପିକି କରିବ, ଯୋଉ ବିନ୍ଦୁରେ ସେ ଛେଦ କରିବ, ସେଇ ବିନ୍ଦୁଟାକୁ ତମେ କଣ ସମାଧାନ ବିନ୍ଦୁ ନବ। ଠିକ ଅଛି, ସେଇ ବିନ୍ଦୁଟାକୁ ତମେ କଣ ନବ? ସମାଧାନ ବିନ୍ଦୁ ନବ। ସେଇ ବିନ୍ଦୁଟାକୁ ତମେ ସମାଧାନ ବିନ୍ଦୁ ନେଇକି ଆଗକୁ ବଢିବ। ପିଲାମାନେ ମୁଁ ବାସ୍ ତମକୁ 3ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପ୍ଲସ୍ ଅଲରେଡି ତମକୁ ଯେତେବେଳେ କନସେପ୍ଟ ବୁଝଉଥିଲି ସେଠି ବି ତମକୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରେଇ ଦେଇଛି। ତ ମୁଁ ଆଶା କରିବି କି ତମେ ଆରାମସେ ଏଇ କନସେପ୍ଟ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ବୁଝିପାରୁଥିବ। ମୁଁ ବାର ବାର କହୁଛି ଏଗୁଡ଼ା ଅଧିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଅନୁଶୀଳନୀ କଲାବେଳେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗୁଡ଼ା କରିବ। ତମେ ସ୍କେଲ ଆଉ ପେନସିଲ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଗ୍ରାଫଟାକୁ ଭଲସେ ତିଆରି କରିବ। ଯଦି ଗ୍ରାଫ ପେପରରେ କରୁଛ ତ ବହୁତ ବଢିଆ କଥା। ଯଦି ଗ୍ରାଫ ପେପରରେ କଲେ କଣ ନା ଏକ୍ସାକ୍ଟ ଆନ୍ସର ତମକୁ ପାଇଯିବ। ଯଦି ତମେ ପେନସିଲ ସ୍କେଲରେ ବ୍ୟବହାର କରିକି ତମେ କରୁଛ, ତେବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତମେ ମାପ ଯୋଖଟାକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ଦେଖିବ, ତମେ ଆରାମସେ ଆନ୍ସରଟାକୁ ଠିକ କରିପାରିବ। ଓକେ, ଆଉ ଯେତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରଖିଲି ସେଗୁଡାକୁ ମୁଁ ହୋମୱାର୍କ ଦେଇଦଉଛି ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ସବୁ ଗୁଡାକୁ ହୋମୱାର୍କ ଦେଇଦଉଛି ପିଲାମାନେ। ୟାର ପିଡିଏଫ ମୁଁ ତମକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଦେବି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଗ୍ରୁପରେ। ଓକେ, ଏଇ ସବୁ ଗୁଡା ଆଉ ଯେତେଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ମୁଁ ସବୁ ଗୁଡାକୁ ହୋମୱାର୍କ ଦେଇଦେଲି। ଓକେ, ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡାକୁ ମୁଁ ହୋମୱାର୍କ ଦେଇଦେଲି ପୁରା ଇକ୍ୟୁରେଟ। ଯେ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା କରିପାରିବନି ମତେ କମେଣ୍ଟ କରିବ, ମୁଁ ତମକୁ କରେଇଦେବି। ଓକେ, ହୋମୱାର୍କ ସବୁ ହୋମୱାର୍କ। ଓକେ, ଏଇଟା ମତେ ଜଣେଇବ ପିଲାମାନେ, ଦେଖେଇବ। ଠିକ ଅଛି, ମତେ ପର୍ସନାଲି ମୁଁ ତମକୁ ଗାଇଡ କରୁଛି, ପୁରା ପୁରି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ତମକୁ ଗାଇଡ କରିବି। ଠିକ ଅଛି ନା, ବିଲକୁଲ ଫ୍ରିରେ ମତେ ତମକୁ ଜଣେଇବ। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ମତେ ମେସେଜ କରି ଦେଖେଇବ ନା ସାର୍ ଆମେ କରିଦେଇଛୁ, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ମତେ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଦେଖେଇବ। ଠିକ ଅଛି, ଏଗୁଡା ସବୁ ହୋମୱାର୍କ କରିଦେଲି। ଓକେ, ଉପରେ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି। ଓକେ, ମୁଁ ଲେଖିଦଉଛି କାରଣ ଏଇଠି ୟାର ପିଡିଏଫ ଟା ବି ତମକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବି ନା, ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରିବେ କେଉଡା କେଉଡା ହୋମୱାର୍କ ଦିଆଯାଇଛି। ଓକେ, ବାସ୍। ତାପରେ ପିଲାମାନେ 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଲା। 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟା ବି ମୁଁ ପିଲାମାନେ ହୋମୱାର୍କ ଦେଇଦେଲି ପିଲାମାନେ। ନା ନା, ଏଇଟା କରିଦବା, ତମକୁ କରିଦବା। ଠିକ ଅଛି, କରିଦବା। ମୁଁ 6 ନମ୍ବର କେତେଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି? 3ଟା 4ଟା 4ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି। 4ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଭିତରେ ମୁଁ 2ଟା କି 3ଟା କରିଦେବି, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନ ହୋମୱାର୍କ ଦେଇଦବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ କହିଛି ନା, ଲେଖଚିତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ 2ଟା ଇକ୍ୱେସନ ଦେଇଦେଲା, ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟ ସମାଧାନ ଅସମ୍ଭବ। ପିଲାମାନେ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟ ଲେଖଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶାଅ। ପିଲାମାନେ ଲେଖଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶେଇତେ କହିଛି। ଯଦି ଏଇ ୱାର୍ଡ ଟା ଲେଖିନଥାନ୍ତା, ଲେଖଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶା ବୋଲି ଲେଖିନଥାନ୍ତା ଯଦି, ଆମେ ୟାକୁ କଣ କରିଥିଲୁ? A1 A2 B1 B2 C1 C2 ବାହାର କରିକି ଆମେ ଉତ୍ତର ବାହାର କରିକି ସେଟା କରିଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଲେଖଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶାଅ କହିଛି ଯେହେତୁ ଆମେ ସେଟା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଲେଖଚିତ୍ର ବାକ୍ସ କରିକି ବିନ୍ଦୁ କରିକି ତାର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ବାହାର କରିକି ଆମେ କଣ ସରଳରେଖା କରି କୁରାକି ଦେଖିବା ତାର କଣ ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ, କଣ ନା ସମାଧାନ ଅସମ୍ଭବ କଣ, ସେଗୁଡା ସବୁ ଦେଖିବା। ପିଲାମାନେ ମତେ କହ, ସମାଧାନ ଅସମ୍ଭବ ମାନେ ୟା ଭିତରେ ଯଦି ମୁଁ 2ଟା ସମୀକରଣ ଯଦି ମୁଁ ଅଙ୍କନ କରିବି, ତେବେ ସେମାନେ କଣ ନା ସମାନ୍ତର ହଉଥିବେ। ସମାଧାନ ଅସମ୍ଭବ ମାନେ କଣ? ସେମାନେ ସମାନ୍ତର ହଉଥିବେ। ହଁ କି ନା? ସର୍ତ୍ତ ଗୁଡା ମନେ ପଡୁଛି ତ? ସେମାନେ କଣ ହଉଥିବେ? ସମାନ୍ତର ହଉଥିବା ଦରକାର। ଦେଖିବା, ଚାଲ ପ୍ରଥମ ଇକ୍ୱେସନ ଟାକୁ ଲେଖିଦବା ପିଲେ। ପ୍ରଥମ ଇକ୍ୱେସନ ଟା କଣ ଅଛି ନା, ପ୍ରଥମ ଇକ୍ୱେସନ ଅଛି 2x minus 2y equal to 2, which is implied that ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି ଏଠି 2x equal to minus 2y ଟାକୁ ଆର ପଟକୁ ନେଇଗଲେ 2 plus 2y ହେଇଯିବ। ତ which is implied that x ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ପାଇଗଲେ ନା ସାର୍ 2 plus 2y by 2। ୟାକୁ ଯଦି ଟିକେ ଆଗେଇ ବାଗେଇକି ଦେଇଦେବ, 2 କମନ ନେଇ ଆସିବ, ତେବେ କଣ ହେଇଯିବ ଛୁଆ? 1 plus 1 plus y କଣ ହେଇଯିବ ପିଲେ? ନା ସାର୍ 1 plus y by 2, 2 2 କାଟି ଦିଅ, ତେବେ 1 plus y ବାହାରିଗଲା। 1 plus y ବାହାରିଗଲା, ଅର୍ଥାତ which is implied that x ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ନା 1 plus y। x ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ପାଇଗଲେ ନା ସାର୍ 1 plus y। ଏଇଠି ଆମେ ବାକ୍ସ କରିଦବା, ଏଇଠି ବାକ୍ସ କରିବା, ହଁ କରିଦବା, ଏଇଠି ବାକ୍ସ ହେଲା। ଏଇଠି ବାକ୍ସ କରିଦେଲେ କଣ ହବ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇଠି ବାକ୍ସ କରିଦେଲେ ଆମର y ଜାଗାରେ 1 ପୁଟ୍ କରିଦେଲେ x ଜାଗାରେ 2 ହେଇଯିବ, y ଜାଗାରେ 0 ପୁଟ୍ କରିଦେଲେ x ଜାଗାରେ 1 ହେଇଯିବ। ହଁ କି ନା? 2ଟା ବିନ୍ଦୁ ପାଇଗଲେ, 2ଟା ବିନ୍ଦୁ ପାଇଗଲେ। ସେଇ ଭଳିଆ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ କଲର ଚେଞ୍ଜ କରିକି ମୁଁ ତମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆର ଇକ୍ୱେସନ ଟାକୁ ବି କରିଦଉଛି, ଦେଖ ତମେ ଆରାମସେ ବୁଝିପାରିବ। ତାପରେ କଣ ଦେଇଛି ନା 4x minus 4y
-8 इक्वल टू 0 छुआ 4x टाको रखि दियो आउ सब गुडा को आरपट को नै जाऊ एगुडा सब माइनस रे छै आरपट को सब प्लस रे जिवो तबे 4y + 8 व्हिच इज इंप्लाई दैट तबे x रो वैल्यू केते हिजो पिला माने ना सर 4y + 8 बाय 4 पिला माने समस्त को पाखरु 4 कॉमन नै आसो कोन कॉमन नै आसो 4 कॉमन नै आसले कोन हबो देखो 4 जदी 8 लिखु छै 4 जदी कॉमन नै आसीबो पिले जदि समस्त पाखरु 4 कॉमन नै आसीबो कोन हबो पिले ना सर x = 4 कॉमन नै आसीले रहिला y + 2 बाय 4 तो 4 4 कटि गला तबे x रो वैल्यू केते पाई गला ना सर y + 2 बोली पाई गली जेतला हमें बाक्स तयारी करिया कोन हबो ना सर x आ y को बाक्स तयारी करो x गुटे नै जा कोऑर्डिनेट y गुटे नै जा ए y जगह जदी मु 0 पुट कर देले x जगह 2 हे जिवो y जगह जदी 1 पुट कर देली एठी 1 हे गला 2 2 + 3 2 + 1 = 3 तो पाई गले हमें तीनटा कोऑर्डिनेट माने दीटा कोऑर्डिनेट पाई गले तो दी जण जाकर कोऑर्डिनेट पाई गली एबे मोर काम होची कोन मु इक्वेशन तयारी करिवि एबे मोर काम कोन पिला माने ना सर मु इक्वेशन तयारी करिवि इक्वेशन पूर्व मु आगे कोऑर्डिनेट को चिन्ह देबी x टा होची 3 पर्यंत जाईची 1 2 3 हला आ y टा केते नंबर जाईची 1 पर्यंत जाईची 1 प्रथम बिंदु देइची 2 1 2 माने यार 2 यार 1 लिखि दोछु 1 एटा 1 2 3 2 1 माने एई जगह पहुंचीबो 2 1 माने जब पिला माने एई जगह पहुंचीबो तापर हला 1 0 x जगह 1 देइछ माने y टा 0 माने से x कोऑर्डिनेट ऊपर रहइबो माने मोर सरल रेखाटा एई भलिया होउची मोर सरल रेखाटा एई भलिया होउची हो कि ना पिला माने तापर आउट सरल रेखा केमति का हबो पिला माने एठी देखिबा एठी देखो आउट सरल रेखा केमति ना 2 2 0 2 0 x जगह 2 अछि y जगह 0 माने सेही बिंदु पर रहइबो ठीक अछि आउट हला 3 1 3 1 माने मु कहि परिबि कि एई बिंदुटा ऊपर रहइबो बोली हो सर एई बिंदुटा ऊपर रहइबो तो एटा को भी हमें आगे दवा बास देखिले पिला माने दीटा जो सरल रेखा मु पाइली से माने देखिले एटा समांतर हेई गले कि एठी लिखि देबो ना रेखाद्वय कोन लिखिबो रेखाद्वय समांतर समांतर लिखिबो रेखाद्वय समांतर अर्थात समीकरण द्वय समाधान संभव कारण सेमाने दी जण परस्पर को बिल्कुल भी छेद करिवे नाही सेति भाई सेमानकर समाधान असंभव हैला जदि सेमाने दी जण परस्पर को छेद करिथाते तेबे सेमानकर समीकरण समाधान हेइथाता जेहेतु सेमाने परस्पर को छेद करू नाहाती सेमानकर समाधान असंभव हैला बुझी पारलो पिला माने तापर क्वेश्चन देखो पिले देखो तापर क्वेश्चन कोन कहिछि ना सर 2x सेही भलिया पूरा डिटो क्वेश्चन हला से कहिछि कोन अनन्य समाधान माने गोटे बिंदु छेद करथुवे माने छेदी हेइथिबे देखो पिला माने 2x - 3y = 0 तो एटा को हमें लिखि परिबा ना सर 2x = 1 + 3y तो एटा को लिखि परिबा x = 1 + 3y/2 अच्छा मु एटा को बाक्स तयारी कर देबे एठी हला बाक्स कर एठी x एठी y ए y जगह छ जदि मु 1 पुट कर देली केते पुट कर देबी 1 पुट कर देबी तबे केते हि जाउछ देखो एठी 3 3 के 3 3 1 4 4/2 केते 2 4/2 2 ठीक अछि आ y जगह जदि मु 0 पुट ना सॉरी हां y जगह जदि मु 0 पुट कर देली तबे कोन हि जो देखो एठी y जगह 0 हेले टोटल टा 0 हि जो तो 1/2 हि जिवो केते 1/2 अर्थात 0.5 1/2 माने केते 0.5 ओके देखो एठी तापर सेकंड इक्वेशन कोन देछि सेकंड इक्वेशन टा लिखबा पिला ना सर 3x - 4y = 1 तबे एटा को मु सेही भलिया लिखिबे ना 3x टा को रखि दियो 4y टा को आर पुट को नै जा 1 + 4y ठीक अछि व्हिच इज इंप्लाई दैट x = केते हि जिवो ना 1 + 4y / 3 1 + 4y / 3 एबे हम जदि बाक्स तयारी करिबा देखो कोन होछि जदि एबे हम बाक्स तयारी करिबा ना xy करके बाक्स करो x y जदि एठी पिला माने मु y जागरे जदि एठी मु y जागरे केते पुट करबी कहले देखिया जदि सिंपल मु जदि 0 पुट कर दउची सिंपल जदि मु 0 पुट कर दउची देखो सिंपल जदि मु एठी 0 पुट कर दउची तबे x जागरे केते आसीबो कहले देखि 1/3 आस जाउची x जागरे केते आस जाउची तो सर 1/3 आस जाउची हैला जदि मु y जागरे आउ कोन पुट करिया देखिलो जदि y जगह 2 पुट कर दो जेते कटि जिवो जोटा छिडी जिवो सेटा मु चेष्टा करिम होला तो y जगह जेहेतु मु 2 पुट कर देली 2 हेने 4 दुने 8 8 1 9 तो 9 विभक्त 3 9/3 हे जिवो कते हे जिवो 9/3 9/3 टा को 3 3 9 3 हे जिवो तो एठी ऊपर हे गेला 3 तो एटा को रफ रे करिवो तमे हैला रफ रे एडा सब सॉल्व करे मु मुहर कर दउची तमे किंतु रफ रे करिके चेष्टा करिवो ठीक अछि देखो तापर देखो एठी हमें बिंदु पाई गेले प्रथम एबे दिटा जक बिंदु पाई गेले चलो एबे हमें स्थानांक तयारी करिवा ठीक अछि y जगह रे 3 पर्यंत ना x रो कोऑर्डिनेट 3 पर्यंत जाईची 1 2 3 1 2 3 लिखि दियो 1 2 3 तापर y जगह रो कोऑर्डिनेट केते पर्यंत जाईची 2 पर्यंत जाईची तो 1 2 ठीक अछि लिखि दियो 1
2 ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଆମେ ରେଖାଖଣ୍ଡକୁ ଅଙ୍କନ ସରଳରେଖାକୁ ଅଙ୍କନ କରିବା ଦେଖ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛ 2 2 1 ପ୍ରଥମ ବିନ୍ଦୁ ହଉଛି 2 1 ଦ୍ୱିତୀୟ ବିନ୍ଦୁ ହଉଛି ମାନେ 0.5 0 0.50 ତ ପ୍ରଥମେ 2 1 2 1 ମାନେ କେତେ ଏଇ ଜାଗାଟା 2 1 ମାନେ ଏଇ ବିନ୍ଦୁଟା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା 0.51 0.50 ସରି 0.50 ଓକେ 0.50 0.5 ମୋର କୋଉଠି ରହିବ ଏଇ ଜାଗାରେ ରହିବ ନା 0.50 ମାନେ ଏଇଠି ରହିବ ଏଇ ବିନ୍ଦୁଟା ରହିବ ଏଇ ବିନ୍ଦୁଟା ଠିକ ଅଛି ବଢାଅ ବାସ୍ ବଢେଇ ଦେଲେ ଆରେ କଣ ହଉଛି ଲିଭି ଯାଉଛି କାହିଁକି ଓକେ ବଢେଇ ଦିଅ ହଁ ବଢେଇ ଦେଲେ ଏଟାକୁ ବି ଟିକେ ବଢେଇ ଦିଅ ବାସ୍ ସିଧା ହେଇଗଲା ଆଉ ନୁହେଁ କି ତାପରେ ଇକ୍ୱେସନ ଟା ବି ସେଇଭଳିଆ କର ତାପର ଇକ୍ୱେସନ ଟା ବି ପିଲେ ସେଇଭଳିଆ କର କଣ ହଉଛି ଦେଖିଆ ତାପରେ କହିଛି କଣ ନା ପ୍ରଥମ ବିନ୍ଦୁ ହଉଛି କଣ ନା 0.3 0.3 କମା 0 ହେଲା ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ବିନ୍ଦୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିନ୍ଦୁ କେତେ ନା 3 2 ଦ୍ୱିତୀୟ ବିନ୍ଦୁ ହଉଛି 3 2 ପିଲାମାନେ ଦେଖ 0.3 ମାନେ ୟାକୁ ତିନି ଭାଗ କରିଦେଲେ କେତେ ହବ ଏଇ ଜାଗାରେ ହବ ଏଇ ଜାଗାରେ ହବ ହେଲା ଏଇ ବିନ୍ଦୁଟା ଏଇ ବିନ୍ଦୁଟା ଏଇ ବିନ୍ଦୁଟା ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ କଣ 0 ଆଉ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ 2 3 2 ଆଉ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ 3 2 3 2 ମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ହବ ବୋଲି ଏଇ ଜାଗାରେ ହବ ଏଇ ଜାଗାରେ ବାସ୍ ଦେଖ ବଢେଇ ଦିଅ ବାସ୍ ଏମାନେ ଗୋଟେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଇ ପାଖାପାଖି ବିନ୍ଦୁରେ ସେମାନେ କଣ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଛେଦ କରିଯାଉଛନ୍ତି ମାନେ ଆମକୁ ସିଏ କହିନି ପିଲାମାନେ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ବାସ୍ ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିକି ଦେଖେଇଦବା ଯେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ ହଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖିଦବ ଏଠାରେ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟ କଣ ଲେଖିବୁ ଛୁଆ ନା ସାର୍ ଲେଖିବୁ ଏଠାରେ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ ହଉଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ ଏଠାରେ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପର ଛେଦୀ ତେଣୁ ଆମେ କହିଦେଇ ପାରିବା ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟ ହଉଛି ଏକ ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ଅଛି ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର କଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ ନା ସାର୍ ଏକ ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ଅଛି ଆଶା କରୁଛି ତମେ ଏଇଟା ଆରାମସେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗ୍ରାଫ ଅଛି ମୁଁ ଏଠି ତମକୁ ଠିକ ସେ ଗାର ଟାଣିକି ଦେଖେଇ ପାରୁନି ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ ଏଇଟା ହୋମୱାର୍କ ଦେଇଦେଉଛି ପିଲାମାନେ ଆଉ ଯୋଉ ତିନିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ତମକୁ ଏଇଠି ହୋମୱାର୍କ ଦେଇଦେଲି ପୁରା ଡିଟୋ ସେଇଭଳିଆ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଆର ଗୁଡା ଯୋଉ ହୋମୱାର୍କ ଦେଇଥିଲି ପିଲେ ସେଗୁଡା କଣ କଲ ସେଗୁଡା ତମେ ହଉଛି କଣ ନା ଏଠି ମାନେ ସମାଧାନ କରୁଥିଲ କିନ୍ତୁ ଏଠି ତମକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପଡିବନି ତମକୁ ଏଠି କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ଖାଲି ଖାତାରେ ଗାର ଟାଣିକି ଦେଖେଇବାକୁ ପଡିବ ସେମାନେ ଛେଦ କରୁଛନ୍ତି ନା ଛେଦ କରୁ ନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ଆସିଲା ଭେରି 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 ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 7 ନମ୍ବର 8 ନମ୍ବର ଆଉ 9 ନମ୍ବର 7 ନମ୍ବର 8 ନମ୍ବର 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଭଲସେ ଦେଖିବ 7 ନମ୍ବର 8 ନମ୍ବର 9 ନମ୍ବର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ତ ସେଇଗୁଡା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟିକେ ଭଲସେ ଆକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ବୁଝିବ ମୁଁ ୟାର ସବୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିବି ତମକୁ ଗୋଟେ ବି ମୁଁ ତମକୁ ହୋମୱାର୍କ ଦଉନି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏମସିକ୍ୟୁ କରିବି ତମେ ଆରାମସେ ହୋମୱାର୍କ ନେଇକି ତମେ କରିପାରିବ ଓକେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ସିଏ କହିଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ପ୍ରଦତ୍ତ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟ ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ହେଲେ ପିଲାମାନେ ସିଏ କହିଛି ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ମାନେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ମନେ ପକେଇ ଦଉଛି ତାର ସୂତ୍ର ହଉଛି କଣ ଛୁଆ ନା ସାର୍ a1/a2 is not equal to b1/b2 ଏତିକ ସୂତ୍ର ପିଲାମାନେ ତାର ସୂତ୍ର ହଉଛି a1/a2 is not equal to b1/b2 ମନେ ପଡିଗଲା 7 ନମ୍ବର ଯେତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିବା ସେଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିବା ଓକେ 7 ନମ୍ବର ଯେତିକ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିବା ପିଲା ସେଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିବା ଓକେ ଦେଖ ଏବେ କରିବା ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କଣ କହିଥିଲି ପିଲେ ନା ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରୁଛ ଯଦି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କିମ୍ବା ପଡିଛି ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଲେ କରିବନି ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତମେ ଏବେ ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟ କରୁଛ ତମେ ଏବେ ବାହାର କର ନା ସାର୍ a1 ଟା ବାହାର କରିବ a2 ଏଠି a1 କେତେ ଅଛି ପିଲାମାନେ ନା ସାର୍ x ର ସହଗ 1 ଅଛି a2 କେତେ ଅଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର x ର ସହଗ 3 ଅଛି ସେପରି b1 କେତେ ଅଛି ପିଲାମାନେ ନା -2 ଅଛି b2 କେତେ ଅଛି ପିଲାମାନେ ନା ସାର୍ k ଅଛି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବାର ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡା କରିବି ତମକୁ ଆଉ କହିବିନି a1 କେତେ b1 କେତେ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖିବି a1 1 a2 3 b1 -2 b2 k ଏଇଭଳିଆ ଲେଖିବେ ହେଲା c1 ଏଠି କେତେ ଅଛି ପିଲାମାନେ ନା ସାର୍ -3 ଅଛି c2 କେତେ ଅଛି ପିଲାମାନେ ନା ସାର୍ -1 ଅଛି ହେଲା ଏବେ ଆମେ ସୂତ୍ର ପକେଇଦବା କଣ ନା ସାର୍ a1/a2 is not equal to b1/b2 which display that a1 କେତେ ଅଛି ନା ସାର୍ 1 ଅଛି a2 କେତେ ଅଛି ନା ସାର୍ 3 ଅଛି is not equal to b1 କେତେ ଅଛି ସାର୍ -2 ଅଛି b2 କେତେ ଅଛି k ଅଛି ତ ବଜ୍ର ଗୁଣନ କରିଦେଲେ ଆମେ କଣ ହବ k is not equal to 3 ଦୁଣେ -6 ତ k ର ଭ୍ୟାଲୁ କେବେ ବି -6 ସହିତ ସମାନ ହବନି ଆଉ ଯାହା ସହିତ କୁହ ସେ ସମାନ ହେଇଯିବ ମୋ କଥା ବୁଝିପାରିଲ ନା ପିଲାମାନେ ସେ କହିଲେ k ର ମାନ ସ୍ଥିର କର ତୁମେ କହିବ ସାର୍ k ର ମାନ ସ୍ଥିର କରତେ କହିଛି କିନ୍ତୁ ଏଠି ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କଣ ଦେଇଛି ୟାର ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ ପିଲାମାନେ ନା k ର ମାନ -6 କୁ ଛାଡିଦେଲେ ଆଉ ଯାହା ପୁଟ କର ତମର ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ବି -6 ସହିତ ସମାନ ହବନି ମୋ କଥା ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ ନା ଏଇଗୁଡା ହେଲା ଏମସିକ୍ୟୁ ର 100% ଚାନ୍ସ ଅଛି ତମର ଏମସିକ୍ୟୁ ପଡେ ଏଇଟା
बोर्ड एग्जाम हो जाऊ FA1 FA2 FA3 जे एग्जाम रो भी जदि तुमरो सेई एग्जाम रे सरल सह समीकरण विषय अछि टॉपिक पढिबो बोली कुहाइसी तेबे एई क्वेश्चन लेखिकी रखिथाओ 100% सियोर एई भितरु एई भलिया क्वेश्चन गोटे पडिबो ठीक अछि तापर देखो तापर देख पिलामाने एटार भी सेही भलिया बाहर करबा A1 बाहर करबा A2 बाहर करबा B1 बाहर करबा B2 बाहर करबा छुआ C1 और C2 बाहर करबानी कारण मोर शर्त रे C1 C2 नाही तो A1 जगह मु लिखि देली K A2 जगह लिखि देबी 6 B1 जगह माइले लिखि देली -1 B2 जगह लिखि देली +2 तो एबे सूत्र हमें पकै देबा कोन पकै देबा ना सर A1 बाय A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाय B2 छुआ A1 जगह केते लिखि देबी मु A1 जगह लिखि देबी K A2 जगह लिखि देबी 6 B1 जगह लिखि देबी -1 B2 जगह लिखि देबी +2 तो वज्र गुणन कर देले केते हिजो दुईटा या सहित गुणन ले के सहित गुणन 2k हिजो 6 के 6 के 6 -6 हिजो इज नॉट इक्वल टू पिले इज नॉट इक्वल टू बोली ओके व्हिच इज प्ले दैट k रो वैल्यू केते पाई गले ना -6 इज नॉट इक्वल टू k इज नॉट इक्वल टू -6/2 याको हमें काटी दवा जदी -3 हिजो केते हिजो -3 हिजो व्हिच इज इम्प्लाई दैट छुआ ना सर k इज नॉट इक्वल टू -3 k इज नॉट इक्वल टू -3 मो कथा बुझी पारलो पिला माने मो कथा बुझी पारलो ना बुझी पारलोनी हैला नेक्स्ट क्वेश्चन चलो जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने देखो एठी आमे बाहर करिया A1 A2 B1 B2 बाहर करो सेही भलिया पिला माने एमाने भी अनन्य समाधान ठीक अछि ना एमाने भी अनन्य समाधान 7 नंबर जेतरा क्वेश्चन करिबा सब गुडा अनन्य समाधान को नै करिबा A1 जगह एठी केते अछि ना सर k अछि A2 जगह केते अछि ना सर 12 अछि 12 अछि ହେଲା B1 जगह केते अछि ना 3 अछि B2 जगह केते अछि ना सर 5 अछि सूत्र पकाउ छुआ ना सर A1 A2 इज नॉट इक्वल टू B1 B2 व्हिच इज इम्प्लाई दैट कोन हिजो छुआ A1 जगह लिख दो k डिवाइडेड बाय 12 इज नॉट इक्वल टू B1 केते लिख दो 3/5 व्हिच इज इम्प्लाई दैट जदी वज्र गुणन कर दो ना 5 into k 5k इज नॉट इक्वल टू कोन हिजो 32 36 36 व्हिच इज इम्प्लाई दैट कोन हे गला ना सर k इज नॉट इक्वल टू 36/5 k इज नॉट इक्वल टू 36/5 मो कथा बुझियला ना नहीं एठी देखो पिला माने कोन हैला ना A1 जगह रे मु A1 k पके देली A2 जगह रे 12 पके देली एठी 12 अछि तो B1 जगह रे केते अछि 3 अछि B2 जगह रे केते अछि ना सर 5 अछि जेतले हमें वज्र गुणन कले 5k इक्वल टू 32 36 तो k इक्वल टू केते हे गला ना सर 36 विभक्त 5 इट इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्वेश्चन ता देखो पिला माने केमते करबा ता पर क्वेश्चन ता केमते करे तमे निजे को ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ସେଇଭଳିଆ କର କର ଆଗେ ଆମେ ବାହାର କରିବା କଣ A1 ବାହାର କରିବା A2 ବାହାର କରିବା B1 ବାହାର କରିବା B2 ବାହାର କରିବା ତମର ପ୍ରଥମ କାମ କଣ ପିଲାମାନେ ନା ସାର୍ A1 ବାହାର କରିବ A2 ବାହାର କରିବ B1 ବାହାର କରିବ B2 ବାହାର କରିବ ବାହାର କର ନା ସାର୍ A1 ଏଠି କେତେ ଅଛି ନା ସାର୍ K ଅଛି A2 କେତେ ଅଛି ନା ସାର୍ 3 ଅଛି ସେଇଭଳିଆ B1 କେତେ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଏଠି ସାର୍ 2 ଅଛି B2 କେତେ ଅଛି ପିଲାମାନେ ନା ସାର୍ 1 ଅଛି ତ ପକେଇ ଦିଅ A1 by A2 is not equal to B1 by B2 which is imply that K by 3 A1 जगह k अछि A2 जगह 3 अछि k by 3 is not equal to 2 by 1 which is imply that वज्र गुणन कर देले हमें कोन हबो ना k is not equal to 3 दुने 6 k is not equal to 3 दुने 6 माने 6 होई गला k टा 6 सहित समान नुह आउ समस्त सहित समान हबो ओके पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा 7 नंबर लास्ट दुईटा क्वेश्चन रहि गला पिला माने देखो करो ना सी कोइछि देखो इक्वेशन दे दिछि मु बाहर करबी कोन ना सर एडा सब अनन्य समाधान A1 जगह रे 1 अछि A2 जगह रे केते अछि पिला माने 3 अछि आ B1 जगह रे केते अछि पिला माने माइनस k अछि B2 जगह केते अछि पिला माने ना सर 2 अछि B2 जगह केते अछि 2 अछि तो सूत्र पके दियो ना सर A1 by A2 is not equal to B1 by B2 which is implied that A1 जगह 1 by 3 is not equal to minus k by 2 which is implied that वज्र गुणन कर देले 2 is not equal to 3 minus 3k माइनस 3k तो व्हिच इज इम्प्लाई दैट k इज नॉट इक्वल टू केते हिजबो देखो 2 टा एपट अछि 2 को 2 रखि दियो माइनस 3 टा चली गला एपट को 3 माइनस टा ऊपर रखि दियो तो k इज नॉट इक्वल टू -2/3 k इज नॉट इक्वल टू -2/3 सेही बेले तापर क्वेश्चन टा vi टा कर पिला माने एउडा फटाफट करिवो तुमे हैला फटाफट जे किस करिवो से अधिक होबा a1 a2 b1 b2 बाहर करो पिला माने a1 जगह लिखि देबी 4 a2 जगह लिखि देबी 2 b1 जगह लिखि देबी -k b2 जगह लिखि देबी -3 तो सूत्र बाहरी गला कोन a1 by a2 is not equal to b1 by b2 which is imply that a1 जगह लिखि देबी 4 by 2 is not equal to -k by -3
माइनस माइनस कटिगला बज्र गुणन करदेले केते हबो ना 2k इज नॉट इक्वल टू 4 3 12 तो k इज नॉट इक्वल टू 12 विभक्त 6 सॉरी 2 जो काटी देले 6 जो होई जे पिला देले k इज नॉट इक्वल टू 6 k इज नॉट इक्वल टू 6 मो कथा बुझी पालो ना पिला माने आराम से ई क्वेश्चन टा करिबा देखो तापर क्वेश्चन टा कोन कहिछि निम्न रे दत्त समीकरण द्वयर असंख्य समाधान रहिले प्रत्येक क्षेत्र रे k स्तंभ से कहले असंख्य समाधान आमे जानि छ असंख्य समाधान सूत्र कोन जानि छ पिला माने ना सर a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2 एई सूत्र को नेकी आमे k रो वैल्यू बाहर करबा एई सूत्र को नेकी पिला माने आमे कोन करबा ना k रो मानो बाहर करिबा बुझियला ना बुझियलानी चलो करिबा चलो पिला माने एबे आमे सेई शर्त को नेकी एई क्वेश्चन गुडार समस्त कोन करिया ना k रो मान निर्णय करिबा ठीक अछि पिला माने k रो मान निर्णय करिया प्रथम क्वेश्चन पिला माने देखो मु कहितली पिले प्रथमे कोन करबा a1 बाहर करबा a2 बाहर करबा b1 बाहर करबा b2 बाहर करबा c1 बाहर करबा c2 बाहर करबा पिला माने जेहेतु से k रो मान बाहर करते कहिछि जेहेतु से k रो मान बाहर करिया पई कहिछि तो देखिबा जोउथिरे k टोटल नाही तो हम टोटल फिनिश करबा देखो केमते करा होछि देखो आगे बाहर करिया a1 बाहर करले a2 बाहर करले a1 एटी केते अछि ना सर 7 अछि a2 एटी केते अछि पिला माने ना सर 21 अछि b1 बाहर कले केते अछि b1 -1 अछि b2 केते अछि छुआ एठी ना सर -3 अछि ठीक अछि c1 एठी केते अछि पिला माने c1 अछि -5 अछि एठी c2 केते अछि पिला माने ना सर k -k अछि तो आमे कोन करबा ना हुए तो आमे a रो टर्म टा ऊपर काटी दबा हुए तो आमे a रो टर्म टा ऊपर काटी दबा नहले आमे b रो टर्म टा काटी दबा चलो मु a रो टर्म टा काटी देली तो मो पाखर बळिला केते ना सर b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल सॉरी इज नॉट इक्वल टू ना इक्वल टू अछि मु लिखि दउछु फुलटा हला a1 by a2 is equal to b1 by b2 equal to c1 by c2 थुआ मोर a1 by a2 टा काटी दउछु कारण मते देखो मोर मोटिव होउची मोर क्वेश्चन जहा मते देइची मु सेही आंसर करिवि क्वेश्चन मते देइची सर आपण k रो वैल्यू बाहर करंतु तो मु एठी a1 a2 को नो लेकी भी b1 b2 equal to c1 by c2 को नेकी मु k रो वैल्यू बाहर कर दे परिबि तो मु a1 a2 को लिखु नाही मोर एतिकी बळिला तो मु लिखि दे परिबि व्हिच इज इम्प्लाइज दैट b1 जगह केते अछि छुआ -1 अछि b2 जगह लिखि दैछि -3 इज इक्वल टू -5 c1 जगह अछि -5 c2 जगह अछि -k छुआ ऊपर तळ काटि दियो ये माइनस कटि गला ये माइनस कटि गला पर आमे वज्र गुणन कर दबा पिला माने आमे कोन करिया पिले ना सर वज्र गुणन कर दबा वज्र गुणन माने कोन यार लब सहित यार हर गुणन यार हर सहित यार लब गुणन गुणन कर दियो अरे एकटा k सहित गुणन ले खाली k बळि जीवो माइनस माइनस किछि नाही पांचटा 3 सहित गुणन ले 5 3 15 तो k रो वैल्यू केते पाइ गेली छुआ ना सर 15 पाइ गेले देखिलो ना केते फटाक किना आंसर करिबा फटाक किना आंसर करिबा ठीक अछि ए क्वेश्चन टा भी तमे खाता करछ तो मो सहित करो जल्दी वीडियो टिके पोस्ट कर दियो तापर कर दियो तापर मु वीडियो टिके ऑन करिवो ओके एठी हम बाहर करिया पिला माने कोन ना सर a1 बाहर करिबा a2 बाहर करिबा a1 एठी केते अछि ना सर 8 अछि a2 एठी केते अछि ना सर k अछि सेही भलिया b1 एठी केते अछि पिला माने ना सर 2 अछि b2 एठी केते अछि ना सर 10 अछि सेही भलिया c1 एठी केते अछि पिला माने -9 अछि c2 एठी केते अछि ना सर -18 अछि -18 अछि व्हिच एबे देखो पिला माने देखो मोर a पाखर k अछि तो a को मु काटि परिबिनी हुए तो b को काटि दियो हुए तो c को काटि दियो तालो मु c टा को काटि दउछु c टा को काटि देले मोर सूत्र कोन तयारी हिकी आसीबो ना सर a1 by a2 is equal to b1 by b2 मु c रखु नाही ठीक अछि तेबे देखो पिला माने व्हिच इज इम्प्लाइड a1 जगह रखि देली 8 बाय a2 जगह रखि देली k ठीक अछि b1 जगह रखि देली 2 b2 जगह रखि देली 10 एबे आबे जतले जदि हमर कोन करिया वज्र गुणन करिबा एबे जदि आमे कोन करिया पिले ना सर वज्र गुणन करिबा यार लब को यार हर को यार लब सहित गुणन करिबा देखो k टा 2 सहित गुणन हेले 2k हि गला 8 टा 10 सहित गुणन हेले 80 हि गला 8 10 80 व्हिच इज इम्प्लाइड दैट तेबे k रो वैल्यू केण पाइ गले ना सर दुईटा देखो एठी k सहित गुणन हेक अछि आर पटु चली गले कोन हि जिवो ना सर हरण हि जिवो तो हरण कर दियो 2 रो हरण कर देले 40 आसी गला केते मारि गले ना सर 40 तो व्हिच इज इम्प्लाइज दैट k रो वैल्यू आमे केते पाइ गले ना सर 40 पाइ गले k रो वैल्यू कोन पाइ गले आमे ना सर 40 पाइ गले आशा करछ समस्त भलो से बुझी पारथुओ ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन तुम स्क्रीन ऊपर अछि देखो एटा भी सही भलिया करबा एमाने भी कोन एटा एटा गोटे क्वेश्चन आंसर ओके गोटे क्वेश्चन माने एमाने कोन होइछथि ना असंख्य समाधान कहिछथि कोन कहिछथि असंख्य समाधान तो एमाने भी असंख्य समाधान आप एमानकर कोन बाहर करिया ना सर a1 a2 बाहर करिया सो एठी a1 केते अछि ना सर k अछि a2 केते अछि स्पीड स्पीड कोन a2 केते अछि ना सर 4 अछि सेही भलिया b1 एठी केते अछि छुआ ना सर -2 अछि b2 केते अछि पिला माने ना सर b2 -3 अछि ठीक अछि c1 केते अछि पिले ना सर c1 6 अछि c2 केते अछि पिला माने ना सर 9 अछि तो सूत्र पकेइबि देखो एठी k कहा पाखर अछि ना सर a पाखर अछि तो b को काटि दियो किबा c को काटि दियो चलो मु एथर b को काटि दउछु c को रखिबि हला तमे जहा को काटो किछ असुविधा नै तमर सूत्र कोन पाइजबा ना सर a1 by a2 is equal to c1 by c2 मो सूत्र एटा हे गला बुझी परछ ना बुझी पारुनो एबे पकाओ वैल्यू a1 जगह पके देबी k a2 जगह पके देबी 4 4 is equal to c1 जगह पके देबी 6 आउ c2 जगह पके देबी 9 एबे वज्र गुणन कर दे पिला माने वज्र गुणन माने कोन यार लब को तार हर को यार लब माने k टा का सहित गुणन हबो 9 सहित आउ 4 टा का सहित गुणन हबो ना सर 6 सहित तो 9k इक्वल टू 6 6 एटा चारटा एटा मु खाली लिखि गुणन करूनी 6 गुणन 4 गुणन 6 काहे करूनी मु तुम कहबी एटा हला देखो k इज इक्वल टू केते हिजिवो तो 4 into 6 by 9 4 into 6 by 9 तीन के पणिकार 3 दुणे 6 3 3 9 आसिला केते ऊपर होला 4 दुणे 8 विभक्त 3 तो व्हिच इज इम्प्लाई दैट k रो वैल्यू मु कोन पाई गली ना सर 8 by 3 k रो वैल्यू कोन पाई गली पिले ना सर 8 by 3 देखि देलो टिके ठीक अछि तो क्वेश्चन टा अबाग्या आसिला देखि दियो टिके ठीक अछि ना नै क्वेश्चन माने हमें आंसर टा ठीक अछि ना नै जल्दी टिके देखि दियो मु भी टिके देखि दउ ठीक अछि ना नै a1 जगह k a2 जगह 4 ठीक अछि c1 जगह केते अछि 6 c2 जगह 9 ठीक अछि पिला माने ठीक अछि सब ठीक अछि ओके k by 4 इज इक्वल टू 6 by 9 वज्रगुणन करले 9 के इक्वल ठीक अछि तो k रो वैल्यू हमें कोन पाई गेले ना सर 8 by 3 ओके तापर क्वेश्चन सही भलिया कर पिला माने ना सर a1 एटी केते अछि ना सर 2 अछि तापर a2 केते अछि पिला माने 6 अछि सही भलिया b1 केते अछि पिला माने 3 अछि b2 केते अछि पिला माने ना सर k अछि एठी हम c1 आ लेखिबा नाही किंतु मु बार बार को जदी तमे लेखुछ c1 एठी 5 प्लस 5 लेखिबनी मु बार बार कहिछि सी 5 टा एपोर्ट को आसले जाई कि से गुडी माने सरल समीकरण रूप नबो एबे नेइनी हला तो एठी केते हबो c1 -5 c2 देखो एठी 15 प्लस 15 अछि एठी 15 कते प्लस 15 अछि आर पोर्ट को आसी -15 हिजो सेति में c2 केते हिजो तो सर -15 ओके एबे देखो मु काहा को कैंसिल कर दउछ ना सी टर्म टा को कैंसिल कर दउछ कारण मोर बी पाखर के अछि तो कोन हिजबो छुआ तो सर a1 by a2 is equal to b1 by b2 ओके व्हिच इज इम्प्लाई दैट देखो पिले व्हिच इज इम्प्लाई दैट a1 जगह केते लिखि देबी 2 a2 जगह लिखि देबी 6 b1 जगह लिखि देबी 3 b2 जगह लिखि देबी k एबे जदी हमें कोन करबा ना वज्र गुणन करबा कोन करबा वज्र गुणन बहुत इंपोर्टेंट ओके ना सर 2 टा k सहित गुणन करबा 6 टा 3 सहित गुणन करबा 2k is equal to 36 18 व्हिच इज इम्प्लाई दैट k इक्वल टू 18 हरण 2 अर्थात 9 केते k रो वैल्यू केते पाई गले ना सर 9 पाई गले k रो वैल्यू कोन पाई गले छुआ ना सर 9 पाई गले आशा करछ समस्त बुझी परथु ठीक अछि पूरा इजी पूरा मक्खन भलिया करबा ठीक अछि बस तमे खाली ध्यान दियो कोउठी कोन होउची कांसेप्ट जदी तमे देखिना पर्यंत मु तो रिक्वेस्ट करबी कि तमे जाई कांसेप्ट को भलसे प्रथमे देखो कांसेप्ट देखि साला पर ए वीडियो पाको आसो ओके चलो तापर क्वेश्चन एठी भी हमें बाहर करिया कोन a1 केते अछि ना सर 5 अछि ठीक अछि a2 केते अछि पिला माने ना सर 10 अछि हो b1 केते अछि पिला माने ना सर 2 अछि b2 केते अछि पिला माने b2 केते अछि ना सर 4 अछि c1 केते अछि पिला माने ना सर माइनस k अछि c2 केते अछि ना सर -3 अछि मो कथा बुझी परछ ना नाही तमे जदी एठी प्लस प्लस करी कि भी करिवो किछि भूल होबनी किंतु गोटे गोटे जागा रे देखो एठी एठी k टा एयरपोर्ट को दिछि जदी 3 टा एयरपोर्ट को भितर को दी देता त मोर भूल ही जाता मो कथा बुझी परछ ना नाही तो सेति पई हुए तो कोन करिवो एटा को केमतिका करि परिबो कहले देखिया आगे इक्वेशन लेखि कि आगे फॉर्मेट को लेके आसीबो केमतिका मु को सुनो भूल भाल करिवनी केबे भी मु माने मु जल्दी करूछु बोली मु डायरेक्ट देखि देखि करूछु बोली तमे भूल भाल करिवनी हुए तो तमे एमतिका करिवो केमतिका कहलो ना एटा को हमें लेखिबो केमतिका ना सर 5x plus 2y minus k is equal to 0 एबे जाई कि से गुटे फॉर्मेट को आसिला एटा को भी सेही रको लेखिबो 10x plus 4y minus 3 is equal to 0 तापर बाहर करो a1 एठी केते 5 a2 केते छुआ ना सर 10 सेही परी b1 केते एठी पिला माने 2 b2 एठी केते पिला माने ना सर 4 c1 एठी केते पिला माने minus k c2 एठी केते पिला माने ना सर -3 बुझी परछ ना बुझी पारुनो एई भलिया करिवो पिले एई भलिया करिवो सूत्र मोर कोन कहिछ ना सर a1
କାହାକୁ କ୍ୟାନସଲ କରିବା ପିଲାମାନେ b କୁ କର c କୁ କର ମୁଁ a କୁ କରିଦେଲି c ପାଖରେ ଅଛି ନା k ତ ମୁଁ କଣ a କୁ କରିଦେଲି ମୋର ସୂତ୍ର ପାଇଗଲି କଣ ନା ସାର୍ b1 by b2 is equal to c1 by c2 ପକାଉ ଛୁଆ ଫର୍ମାଟ b1 ଜାଗାରେ କେତେ ଅଛି 2 b2 ଜାଗାରେ କେତେ ଅଛି 4 is equal to c1 ଜାଗାରେ କେତେ ଅଛି minus k c2 ଜାଗାରେ ଅଛି -3 सब माइनस माइनस कैंसिल करिकी तमे वज्र गणन कर दियो माइनस माइनस कैंसिल करिकी तमे वज्र गणन कर देले कोन हबो 4k कोन हे जो पिला माने चारिटा के सहित गुणन हबो 4k 2 टा 3 सहित गुण 3 दुने 6 तो व्हिच इज इंप्लाई दैट पिले एट लिखि दउछु व्हिच इज इंप्लाई दैट k इज इक्वल टू 6 चारिटा के सहित गुणन हे कितला आरपोर्ट को आसकी हरण हे जिवो तो एठे एटा को काटी देला में केते जिवो ना सर व्हिच इज इंप्लाई दैट k इज इक्वल टू 2 रो काटी दो 2 3 6 2 दुने 4 तो 3/2 3/2 k रो वैल्यू केते पाई गेले ना सर 3/2 पाई गेले मो कथा बुझी पारछ ना नहीं एउडा किछि नुह पिला माने फटाफट तमे आराम से करि परिबो जेते प्रैक्टिस करो एई भलिया मु जदि प्रैक्टिस क्वेश्चन दरकार तुमको मो व्हाट्सएप ग्रुप ऊपर जो व्हाट्सएप ग्रुप नंबर अछि सेई व्हाट्सएप ग्रुप रे नंबर रे मते मेसेज करो मु तुमको ग्रुप रे जॉइन कर देबी सेई ग्रुप रे मैक्सिमम क्वेश्चन मु तुमको देबी प्रैक्टिस करिया पई तमे एबेरु पिला माने बोर्ड एग्जाम पई पूरा पूरी पानी कर दियो पूरा पूरी ठीक अछि ना पिले बोर्ड एग्जाम टाइम रे जेमति तमे पैनिक न होबो ठीक अछि तापर क्वेश्चन देखो पिले तापर क्वेश्चन टा एटा भी सीटा पूरा फॉर्मेट रे हिक अछि तो हमको एई भलिया करबा को पड़िबनी तो बाहर करो छुआ a1 एटी केते अछि ना सर k अछि a2 जगह रे केते अछि पिले ना सर 4 अछि ठीक अछि b1 जगह रे एटी केते अछि -2 अछि b2 एटी केते अछि पिला माने ना सर 3 अछि आ c1 केते अछि पिला माने -6 अछि c2 एटी केते पिला माने अछि ना सर 9 अछि बाहर करो पिला माने मु एटी काहा को कैंसिल करबी ना c1 c2 को कैंसिल कर दोछ ओके बाहर करो पिला माने सर कोन हबो a1 by a2 is equal to b1 by b2 पकाओ फॉर्मेट पिला माने ना सर k by 4 a1 जगह k अछि a2 जगह 4 अछि इज इक्वल टू b1 जगह -2 अछि b2 जगह 3 अछि तो व्हिच इज इंप्लाई दैट वज्र गुणन कर देले 3 टा k सहित गुणन हबो 3k इज इक्वल टू 4 दुने 8 -8 4 दुने 8 -8 व्हिच इज इंप्लाई दैट k रो वैल्यू कोन पाई गले ना सर -8/3 इज द राइट आंसर k रो वैल्यू कोन पाई गले पिला माने ना सर -8/3 राइट आंसर मो कथा बुझी पालो टिके देखि दियो चेक कर दियो ମୋ କଥା ବୁଝି ହେଲା ନା ନାହିଁ ଯଦି ବି କିଛି ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇଯାଉଥିବ ମତେ କମେଣ୍ଟ ରେ ଜଣେଇବ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତ କିଛି ଭୁଲ ହଉନଥିବ ମଣିଷ ମାତ୍ରେ ଭୁଲ ପିଲାମାନେ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ହଉଥିବ ମତେ କମେଣ୍ଟ ରେ ଜଣେଇବ କି ସାର୍ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏଇଠି ତମେ ଆପଣ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଓକେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने 9 नंबर क्वेश्चन फाइनली तमे 9 नंबर क्वेश्चन आमे प्रथमे कोन करले ना सर छेदी छेदी ऊपर अनन्य समाधान ऊपर करले तापर असंख्य समाधान ऊपर करले एबे आमे कोन करे असंगत ऊपर करबा असंगत रो आमे गुडी फार्मूलाटा टिके खाली मने पके दता शर्तर फार्मूलाटा शर्तटा टिके मने पके दबा ठीक अछि शर्तटा होची कोन a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2 यार माने कोन जदी गुटे माने कोन दीटा सरल रेखा हमर दीटा सरल रेखा परस्पर केबे भी छेद करिवेनी सेतिपाई ताको आमे असंभव समाधान असंभव बोली कहिताउ याको आमे असंगत समाधान असंभव एई दीटा नारे चिन्हिताउ ठीक अछि चलो एटा लिभै दउछु चलो जल्दी करिया क्वेश्चन ओके फटाफट करो फटाफट करिबा ओके चलो चलो पिला माने एठी a1 केते अछि पिले ना सर a1 अछि 8 a2 केते अछि पिला माने a2 अछि k हौ ठीक अछि b1 एठी केते अछि पिले b1 होछि 5 है b2 केते अछि पिला माने b2 होछि 10 तो c1 केते अछि पिला माने c1 होछि -9 c2 केते अछि पिला माने c2 होछि -10 पिला माने सॉरी -15 15 15 15 15 15 पिला माने एई क्वेश्चन टाको मु दीटा करिवे भल से बुझिबा चेष्टा करियो पिला माने एई क्वेश्चन टा मु दी प्रकार करि परिबी किंतु तमे कोउटा करिवो सेटा मु कहिबी तमको ठीक अछि चलो प्रथमे मु सी टाको हटेई दउची प्रथमे मु सी टाको हटेई दउची रहिबो किए ए टर्म आउ बी टर्म जदि ए टर्म आउ बी टर्म रहिला मो सूत्र कोन बनि जिवो ना सर a1 by a2 is equal to b1 by b2 ओके ना जदि हो छाड़ मु एटा करि सर तापर कहिबी हेले a1 जगह केते लिखि देबी ना सर 8 लिखि देबी a2 जगह लिखि देबी k is equal to b1 जगह 5 लिखि देबी b2 जगह लिखि देबी 10 वज्र गुणन कर देबी जदि कोन हे जिवो 5k equal to 80 हो कि ना 5k equal to 80 which is implied that k equal to केते जिवो ना सर 80 by 5 केते ने केते जो पिला माने जल्दी करो केते देने 5 के पणी करो काटी देने केते 5k 5 5k 5 6 7 8 30 6 5 30 16 हो जिवो केते जो पिला माने 16 माने k रो वैल्यू केते पाई गला हमें एडी लिखि दउची k is equal to 16 k is equal to 16 एटा उटे तार आंसर पिला माने
এইটা ଗୋଟେ ତାର ଆନ୍ସର। ମୁଁ ଏବେ କାଳି ମାନେ କଲର ଚେଞ୍ଜ କରିକି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ତମକୁ ଆନ୍ସର ଦେଇ ଦଉଛି ଦେଖ। ଏଇଟା ବି ଯଦି ତମେ କରିବ ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ୱେ ରୁ ଯାଇକି ଯିମି ସେଟା ବି କରିବ ଯଦି ଠିକ ଅଛି। କୋଉଟା? ମନେକର ମୁଁ ବି ଟାକୁ କାଟିଦେଲି ପିଲାମାନେ। ମନେକର ମୁଁ ବି ଟାକୁ କାଟିଦେଲି ଏ ଆଉ ସି ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ। ପିଲାମାନେ ସୂତ୍ରଟାକୁ ଟିକେ ମନେ ପକାଅ। ସୂତ୍ରଟା ହଉଛି a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। ଯଦି ମୁଁ ବି ଟର୍ମ ଟାକୁ କାଟିଦେବି, ଏଇ ଟର୍ମ ଟାକୁ ଟୋଟାଲ ମୁଁ କାଟିଦେବି ପିଲେ, ତେବେ କଣ ମୋର ବଞ୍ଚିବ କହିଲେ ଦେଖିଆ? ଏଇ ଟର୍ମ ଟା ବଞ୍ଚିବ ନା କଣ? ନା ସାର୍ a1 by a2 is not equal to c1 by c2। ସେଇ ଟର୍ମ ଟାକୁ ପକେଇକି ବି ତମେ k ର ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାର କରିପାରିବ, କାରଣ a1 by a2 ପାଖରେ k ଅଛି। ଠିକ ଅଛି, ସୂତ୍ର ପକାଉ ନୂଆ ସୂତ୍ର। ନା ସାର୍ a1 by a2 is not equal to c1 by c2 which is implied that a1 କେତେ ଅଛି? ନା ସାର୍ 8 ଅଛି। a2 କେତେ ଅଛି? ନା ସାର୍ k ଅଛି। which is implied that -9 by -15 -9 by -15 ମାଇନସ ମାଇନସ କାଟି ଦିଅ। ତ ଏବେ ବଜ୍ର ଗୁଣନ କରିଦିଅ। 9k ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଗୁଣନ କରନି, ଇଜ ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 8 ଗୁଣନ 15 ହେଲା। k ଇଜ ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ହେଇଯିବ? 8 ଗୁଣନ 15 ବିଭକ୍ତ 9। 8 ଗୁଣନ 15 ବିଭକ୍ତ 9 ଯଦି ତମେ କାଟିଦବ 9 3 3 3 9 3 5 15 8 5 40 ବିଭକ୍ତ 3। 40 ବିଭକ୍ତ 3 ୟାର ଅର୍ଥ କଣ ପିଲାମାନେ? ନା k ଇଜ ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 40 ବିଭକ୍ତ 3। k ଇଜ ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 40 ବିଭକ୍ତ 3। ତମେ କହ ସାର୍ ଆମେ ଦିଟା ଆନ୍ସର ପାଇଲେ, କିନ୍ତୁ କୋଉଟା କଲେ ଠିକ ହବ? ପିଲାମାନେ ବାର ବାର କହୁଛି, ତମେ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ତମର 5 ମାର୍କିଆ ପଡିଛି, ତେବେ ମୁଁ କହିବି ତମେ ଯୋଉଟା କରୁଛ ବିଲକୁଲ 100% ଠିକ ଅଛି। ଯୋଉଟା କରିବ ପିଲାମାନେ ତମର 100% ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତମେ ଏମସିକ୍ୟୁ କରୁଛ, ଯଦି ତମେ ଏମସିକ୍ୟୁ କରୁଛ, ସେତେବେଳେ କଣ କରିବ କହିଲେ ଦେଖିଆ? ତମେ ଅପସନ କୁ ଚେକ୍ କରିବ। ଅପସନ ଦେଖିବ ସାର୍ ଅପସନ ଟା କୋଉଥିରେ ଅଛି। ଅପସନ ଟାକୁ ଚେକ୍ କରି ଚାଲାକ ହବ ପିଲାମାନେ, ଠିକ ଅଛି ନା? ଅପସନ ଟା ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ରେ ଅଛି ନା ଅପସନ ଟା ନୋଟ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ରେ ଅଛି? ଯଦି ନୋଟ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଥିବ ତେବେ ଏଇ ସମ୍ପର୍କଟା ନେଇକି କରିବ। ଯଦି ନୋଟ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଥିବ ପିଲାମାନେ, ତେବେ ଏଇ ସମ୍ପର୍କଟା ନେଇକି କରିବ। ଯଦି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଥିବ ତେବେ ଏଇ ସମ୍ପର୍କଟା ନେଇକି କରିବ। ଯଦି ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଟା ଥିବ ତେବେ ଏଇ ସମ୍ପର୍କଟା ନେଇକି କରିବ। ମୋ କଥା ବୁଝିପାରୁଛ ନା ପିଲାମାନେ? ପୁରା ବେସିକ ରୁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରୁ ପୁରା ହାର୍ଡ, କେତେ କଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପକେଇ ପାରିବ। ଠିକ ଅଛି, ଯେତେ କଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପକଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଜାଣିଥିବା ଆରାମସେ କରିପାରିବା। ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା ମୁଁ ଲିଭେଇ ଦଉଛି। ଓକେ, ଯଦି ଲେଖିବ ତ ଲେଖିଦବ, ପୁଶ କରିକି ମାନେ ଭିଡିଓ ଟିକେ ଅଟକେଇକି ଲେଖିଦେଇଥିବ। ଠିକ ଅଛି, ଚାଲ। କେତେ କଷ୍ଟ ମାନେ ଏକ୍ସାମିନର କୁ ଯେତେ କଷ୍ଟ ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପକେଇବାର ଅଛି ପକଉ, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ପୁରା ଫୁଲ କନସେପ୍ଟ ବୁଝିଥିବା, ତେବେ ଆମକୁ ମାନେ ଟେନସନ ନାହିଁ, ସେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ପକଉଛୁ ପକଉ, ଆମେ ଆରାମସେ କରିପାରିବା। ଓକେ, ଟ୍ରିପଲ ଏଇଟା ବାହାର କରିବା ଆମେ a1 ସରି ଆରେ ରେ 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 ହଁ, ଏଠି ଆମେ ବାହାର କରିବା a1 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ k, a2 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 6, b1 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ -5, b2 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 2, ସେଇଭଳିଆ c1 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ -2, c2 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ -7। ଓକେ, ଏବେ ମତେ କହୁଛ ସୂତ୍ର ପକେଇଦେବି। ମୁଁ କଣ ପକେଇବି? ଯେହେତୁ ମୋ ପାଖରେ ଏ ପାଖର କିଏ ଅଛି, ତ ମୁଁ ଏଇ ସି ଟାକୁ କାଟିଦେଲି। ମୁଁ ଏଟା ବି ଦି ପ୍ରକାର ହବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କରୁଛି ସବୁବେଳେ ହେଲା। ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ବାଲାଟା ସବୁବେଳେ କରିବ। ତମେ ବି ଯଦି କରିବ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ବାଲାଟା କରିବ। ଠିକ ଅଛି, a1 by a2 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ b1 by b2। ଠିକ ଅଛି, which is implied that a1 ଜାଗାରେ ଅଛି k by 6 is equal to b1 ଜାଗାରେ -5 by 2। ବଜ୍ର ଗଣନ କରିଦେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ? 2k ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 6 5 30 -30, ତେବେ k ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ହେଲା? -15। ମୁଁ ଏଠି ହରଣ କରିଦେଲି 2 କୁ। 30 ରେ 2 କୁ ହରଣ କରିଦେଲି, କାରଣ k ସାଙ୍ଗର ଦୁଇଟି ଗୁଣନ ହେଇକି ଅଛି। ତ ଆର ପଟକୁ ଆସିଲେ ହରଣ ହେଇଯିବ। ତ 30 ସହିତ ହରଣ କରିଦେଲେ k ର ଭ୍ୟାଲୁ -15 ସହିତ ସମାନ ହେଇଯିବ। k ର ଭ୍ୟାଲୁ -15 ସହିତ ସମାନ ହେଇଯିବ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲନି? ଆଉ ଅଳ୍ପ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, 4ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଲେ। 4ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସରି ସାରିଲା ପରେ ତମର ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଅନୁଶୀଳନୀର 1.a ର ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିଦବା। ଟିକେ ଖାଲି ମୁଁ କରିସାରେ ତାପରେ କଥା ହବା। ଠିକ ଅଛି, ଚାଲ। a1 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏଠି କେତେ ଅଛି? k ଅଛି। a2 କେତେ ଅଛି ପିଲେ? a2 ଅଛି 5। ସେଇଭଳିଆ b1 ଏଠି କେତେ ଅଛି ପିଲାମାନେ? 2 ଅଛି। b2 ଏଠି କେତେ ଅଛି ପିଲାମାନେ? 5 ଅଛି। c1 ଏଠି କେତେ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ନା -3। c2 ଏଠି କେତେ ପିଲାମାନେ ଅଛି? ନା -7। ସୂତ୍ର ପକାଅ। ମୁଁ ଏଠି c ଟା କାଟି ଦଉଛି। ଠିକ ଅଛି, ସୂତ୍ର ପଡିବ ମୋର କଣ? ନା ସାର୍ a1 by a2 is equal to b1 by b2 ହେଲା। which is implied that a1 ଟା କେତେ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ନା ସାର୍ k, a2 ଟା କେତେ ଅଛି? ନା ସାର୍ 5 is equal to b1 ଟା କେତେ ଅଛି ପିଲାମାନେ? 2, b2 ଟା କେତେ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ନା ସାର୍ 5। which is implied that ନା ଲବକୁ ହରକୁ ଲବ, 5k is equal to 5 2 10। ତେବେ k is equal to 5ଟା ଆରପଟ ଗୁଣନ ହରଣ ହେଇଯିବ, ଉତ୍ତର ଆସିବ 2। ତ k ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ପାଇଗଲେ ଆମେ? ନା ସାର୍ 2 ପାଇଗଲେ। k ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ପାଇଗଲେ ପିଲେ? ନା ସାର୍ 2 ପାଇଗଲେ। ସେଇଭଳିଆ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା କର। ନା ସାର୍ a1 ଟା ଏଠି କେତେ ଅଛି? ନା ସାର୍ k ଅଛି। a2 ଟା ଏଠି କେତେ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ନା ସାର୍ 6 ଅଛି। b1 ଟା ଏଠି କେତେ ଅଛି? ନା ସାର୍ -1 ଅଛି।
B2 ଟା କେତେ ଅଛି ପିଲାମାନେ ନା ସାର୍ -2 ଅଛି। ସେଇଭଳି C1 ଟା କେତେ ଅଛି -2 ଅଛି। C2 ଟା କେତେ ଅଛି ପିଲାମାନେ ନା ସାର୍ -3 ଅଛି। ମୋ କଥା ବୁଝିପାରିଲ ନା ମୋ କଥା ବୁଝିପାରିଲନି? ଆରାମସେ ଲେଖିଦେଲେ। ଏବେ ମୁଁ C ଟର୍ମ ଟାକୁ ପୁରା କାଟି ଦଉଛୁ। ଏବେ ରହିଲା କିଏ ମୋ ପାଖରେ ପିଲେ ନା ସାର୍ A1 by A2 is equal to B1 by B2 which is implied that ଛୁଆ A1 ଜାଗାରେ କେତେ ଅଛି K, A2 ଜାଗାରେ ଅଛି 6 is equal to B1 ଜାଗାରେ ଅଛି -1, B2 ଜାଗାରେ ଅଛି -2 ତ କାଟି ଦିଅ ମାଇନସ ମାଇନସ କାଟି ଦିଅ ତାପରେ ବଜ୍ରଗଣନ କରିଦିଅ 2K equal to 6 ତେବେ K equal to which is implied that K equal to 6 by 2 ଅର୍ଥାତ 3 ତ K equal to କେତେ ପାଇଗଲେ ନା ସାର୍ 3 K ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ପାଇଗଲେ ପିଲାମାନେ ନା ସାର୍ 3 ପାଇଗଲେ ମୋ କଥା ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ ଆରାମସେ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲସେ ବୁଝିପାରିଥିବ ତାପର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତାପର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ ଏଠି A1 କେତେ ଅଛି ପିଲେ ନା ସାର୍ A1 ଅଛି 1 A2 କେତେ ଅଛି ପିଲାମାନେ A2 ଅଛି ସାର୍ 8 B1 ଅଛି କେତେ ପିଲାମାନେ ନା ସାର୍ B1 ଅଛି 2 B2 ଅଛି କେତେ ପିଲାମାନେ B2 ଅଛି K ସେଇଭଳିଆ C1 କେତେ ଅଛି ପିଲାମାନେ ନା ସାର୍ C1 ଅଛି -5 C2 ଏଠି କେତେ ଅଛି ନା ସାର୍ C2 ଅଛି -10 C2 ଅଛି -10 C ଟାକୁ କାଟି ଦଉଛି କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ କାରଣ B ପାଖରେ ମୋର K ଅଛି ତ ମୋର ସୂତ୍ର ଆସିଯିବ କଣ ନା ସାର୍ A1 by A2 is equal to B1 by B2 which is implied that A1 ଜାଗାରେ ଲେଖିଦେବି 8 A2 ଜାଗାରେ ଲେଖିଦେବି ସରି A1 ଜାଗାରେ ଲେଖିଦେବି 1 A2 ଜାଗାରେ ଲେଖିଦେବି 8 is equal to B1 ଜାଗାରେ ଲେଖିଦେବି 2 B2 ଜାଗାରେ ଲେଖିଦେବି K ଏବେ ଆମେ ଯଦି ବଜ୍ର ଗଣନ କରିବା କଣ ହବ K is equal to 8 ଦୁନେ 16 ଉତ୍ତର ଆସିଗଲା ମୋ ପାଖକୁ ସାଇକିନା ଠିକ ଅଛି ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏବେ କଣ କହିଛି ନା ସାର୍ A1 ଜାଗାରେ ଏଠି 3 ଅଛି A2 ଜାଗାରେ କେତେ ଅଛି ପିଲାମାନେ ନା ସାର୍ K ଅଛି B1 ଜାଗାରେ କେତେ ଅଛି ସାର୍ -4 ଅଛି B2 ଜାଗାରେ କେତେ ଅଛି ପିଲାମାନେ ନା ସାର୍ +3 ଅଛି ଟିକେ ଏଇଠି ଦେଖ ଏଇଠି ସମାନ ଚିହ୍ନଟା ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିଛି ଏଟା ସମାନ ଚିହ୍ନ ମାରି ଦଉଛି ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ C1 ଲେଖୁନି କାରଣ C1 ଟାକୁ ତ obviously କାଟି ଦଉଛି ନା ତ ମୋ ସୂତ୍ର ହେଇଯିବ କଣ ହବ A1 by A2 is equal to B1 by B2 ହେଲା which is implied that A1 ଜାଗାରେ ଲେଖିଦେବି 3 by A2 ଜାଗାରେ ଲେଖିଦେବି K is equal to B1 ଜାଗାରେ -4 by 3 ବଜ୍ର ଗୁଣନ କରିଦେଲେ କଣ ହବ -4K by 3 3 9 ଏବେ which is implied that K ର ଭ୍ୟାଲୁ ଆସିଗଲା -9 by 4 ଉତ୍ତର ଆସିଯିବ K ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ପାଇଗଲେ ନା ସାର୍ -9 by K K ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ପାଇଗଲେ ପିଲାମାନେ ନା ସାର୍ -9 by K ସରି -9 by 4 ଓକେ ପିଲାମାନେ ଫାଇନାଲି ଆମେ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ 1.A ର ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି କରିଦେଲେ ଯଦି ବି ପିଲାମାନେ ଏବେ ବି ତମ ପାଖରେ କିଛି ଆନ୍ସର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତମର ଡାଉଟ ରହିଛି ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ଉପରେ ଦିଆହେଇଥିବା ନମ୍ବରରେ ଏଇଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଉପରେ ଦିଆହେଇଛି ନମ୍ବର ଦିଆହେଇଛି ସେଇ ନମ୍ବରରେ ମତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ରେ ମତେ ମେସେଜ କର ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ କରିଦେବି ମୁଁ ତମକୁ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ କରାଇଥିବି ସେଠି ସବୁ ଫ୍ରି ପିଲାମାନେ PDF ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଲାସର ଆମର ଯୋଉ ଉଦୟ ବ୍ୟାଚ୍ ଅଛି ଉଦୟ ବ୍ୟାଚ୍ ର କଣ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଲାସର ଉଦୟ ବ୍ୟାଚ୍ ର ଯେତିକି କ୍ଲାସ ହବ ମ୍ୟାଥ ଆଉ ସାଇନ୍ସ ର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଲାସର ଫ୍ରି PDF ଦେଇଦେବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସବଜେକ୍ଟ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମ୍ୟାଥ ଆଉ ସାଇନ୍ସ ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟପିକ ର ମୁଁ ତମକୁ PPT ଦେବି ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଲାସର PDF ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଲାସର PPT ଆଉ କଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଲାସର ନୋଟ୍ସ ବି ଦେଇଦେବି ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଦେବେ ପୁରା ନୋଟ୍ସ କେମିତିକା ଲେଖିବ ସର୍ଟ ନୋଟ୍ସ କେମିତିକା ଲେଖିବ ସବୁ ପ୍ରକାର ଡିସ୍କସନ କରିପାରିବ ସେଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ବେନିଫିଟ୍ସ ତମକୁ ସେଠି ପିଲାମାନେ ମିଳିବ ନିହାତି ଯଦି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ତମେ ମତେ ଏଇଠି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣେଇ ପାରିବ ଯଦି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ମତେ ଜଣେଇ ପାରୁନ ତେବେ ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ ମତେ ମେସେଜ କର ମୁଁ ତମକୁ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ କରିଦେବି ସେଇ ଗ୍ରୁପରେ ଆରାମସେ ତମେ ଡିସ୍କସନ କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ଜାଣିପାରିବ ଓକେ ଏନି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ ଯିବା ତ ପିଲାମାନେ ଫାଇନାଲି ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ପୁରା ଫାଷ୍ଟ ରୁ ପାଖାପାଖି 2 ଘଣ୍ଟା ପାର ହେଇଯିବ ଭିଡିଓଟା ଫାଷ୍ଟ ରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଦେଖୁଛ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଠିଆ ହେଇକି ସେଲ୍ୟୁଟ ମାରୁଛି ପିଲାମାନେ କାରଣ ତମେ ଏବେରୁ ଡେଡିକେଟଲି ସିରିୟସ ଭାବରେ ପଢୁଛ ମାନେ ତମେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ବୋର୍ଡ ଏକ୍ଜାମ ରୁ ଏଇ 2027 ମସିହା ବୋର୍ଡ ଏକ୍ଜାମ ରେ ବହୁତ ବଢିଆ କରିବାକୁ ଯାଉଛ ଯଦି ତମେ ଏଭରେଜ ଅଛ ନିହାତି ଭାବରେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ରେ 90+ 95+ ରଖିବାକୁ ଯାଉଛ ଟେନସନ ନିଅ ଦରକାର ନାହିଁ ଉଦୟ ବ୍ୟାଚ୍ ର ଯୋଉ ଯୋଉ କ୍ଲାସ ମୁଁ କରୁଛି ସେ ଯଦି ଟାଇମ ଟେବୁଲ ଦରକାର ଟାଇମ ଟେବୁଲ ମୋ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଗ୍ରୁପରେ ଦେଇଦେବି ଟାଇମ ଟେବୁଲ ସେଠି ଦେଖିଦବ ଠିକ ଅଛି ଉଦୟ ବ୍ୟାଚ୍ ର ସବୁ କ୍ଲାସ ଗୁଡା କର ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କି ପୁରା ଟୋଟାଲ ମୁଁ ସିଲାବସ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସାରିଦେବି ହେଲା ଉଦୟ ବ୍ୟାଚ୍ ର ମୁଁ ଟୋଟାଲ ସିଲାବସ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ସାରି ଦେଇକି ମୁଁ ତମକୁ MCQ ଗୁଡା ଡିସ୍କସନ କରିବି ବହୁତ ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ପୁରା ପାଣି କରିବା ପୁରା ଭଲ ସେ ଏକ୍ଜାମ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି ଯିବା ଆଉ ଖାଲି ଏଇ ଯୋଉ ଉଦୟ ବ୍ୟାଚ୍ ଟା କେବଳ ବୋର୍ଡ ଏକ୍ଜାମ କୁ ଫୋକସ କରିକି ନୁହଁ ବୋର୍ଡ ଏକ୍ଜାମ ପୂର୍ବରୁ ଯେତିକି FA1 FA2 SA1 FA3 FA4 SA2 ସବୁ ଏକ୍ଜାମ କୁ ଆମେ ଫଲୋରେ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ଆମେ କ୍ଲାସ ଗୁଡା କରୁଛେ ମାନେ FA1 ଏକ୍ଜାମ ପୂର୍ବରୁ ତମର FA1 ର ଯେତିକି ସବୁ ମାନେ ପଡିବ ସେଗୁଡା ସବୁ ଆମେ କରିଦେଇଥିବା ତ ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିବ ଭିଡିଓଟି ଯଦି କିଛି ଚେଞ୍ଜ କରିବାର ଅଛି ଯଦି କିଛି ସଜେଷ୍ଟ କରିବାର ଅଛି ନିହାତି ଭାବରେ ମତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଅ ମତେ ନମ୍ବର ଜଣାଅ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଁ ତମ କଥା ଶୁଣିବି ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକ ପିଲାମାନେ ଦେଖାବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ନେକ୍ସଟ ଉଦୟ ବ୍ୟାଚ୍ ରେ ନେକ୍ସଟ ଉଦୟ ବ୍ୟାଚ୍ ର ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ସେତିକି ପାଇଁ ମତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଜୟ ହିନ୍ଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଭାରତ
बाय बाय।